Todos juntos Juan 10, versículo 10. 요한복음 10장 10절입니다. Vamos a ver Juan 10. 읽어줘. 읽어줘. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 자, 세 번째에서 3가입니다. Me gustaría que viésemos la Ya. tercera lección. 인간의 문제 세 가지 중에 첫 번째 사단. Entonces el primero de los problemas del hombre, que es Satanás. 제가 복음을 정확히 모를 때는 이 부분이 가장 잘 이해 안 됐습니다. Y cuando yo no conocía el Evangelio, yo no podía comprender este punto. 복음을 이해하고 가장 선명하게 이해된 부분 중 하나가 이 부분입니다. Y verdaderamente después de entender el Evangelio, esta es una de las cosas que más se aclara. 저는 직접 사단을 본 적이 없습니다. Yo nunca he visto a Satanás directamente. 물론 여러분도 없겠죠. Y creo que ustedes tampoco. 귀신에게 잡힌 자를, 귀신 들린 자를 제가 본 적이 있고, Pero yo he visto a una persona que ha padecido de endemoniamiento. 제가 몇 년 도와본 적이 있습니다. Y he ayudado a esta persona durante un 같이 tiempo. 잠도 자보고, He dormido con esta persona para ayudar. 일주일에 몇 번씩 만나서 메시지도 하고, Y le he compartido el mensaje muchas veces a la semana. 정신병원에 가서 이 말씀도 나누고, Y también he ido a un asilo mental para compartirle la palabra. 제게 하나님이 이런 영적인 부분, 특별히 사단에게 잡혀있는 사람들에 대한 이해할 수 있도록 여러 사람들을 제게 만나게 Y 하셨어요. Dios me ha permitido encontrarme con muchas personas para poder entender verdaderamente qué es Satanás. 여러분들 경험 있겠죠? Y yo creo que ustedes tendrán experiencias así. 또 복음 좀 이렇게 관심 있는 분들은, 전도에 관심 있는 분들은 분명히 경험이 있을 겁니다. Y las personas que están interesadas en el Evangelio y en el evangelismo claramente tendrán experiencias así. 어떤 자매를 제가 한 사람 도왔어요. Yo ayudé a una hermana también. 부산에 한국의 좋은 대학을 나왔고요. Se graduó de una muy buena universidad de Corea. 아버지는 경찰관이고요. Y sus padres eran policías. 집에 가봤더니 집도 잘 살아요. Y ella vivía en una casa muy lujosa. 남동생 하나 있는데 잘 살고요. Y también tiene un hermano menor que vive muy bien. 이 첫째 딸이 이렇게 귀신에게 잡힌 거예요. Pero la primera hija estaba endemoniada. 참 놀랍죠. 제가 일주일에 2번씩 그 집을 찾아갑니다. Y es sorprendente, yo iba dos veces cada semana a ayudar a esta persona. 하나님의 말씀을 전달하러 이제 갑니다. Y entonces compartía la palabra de Dios y me iba. 제가 딱 도착하는 순간 화장실로 뛰어들어가요. Pero en el momento en el que yo llegaba, ella corría al baño. 그럼 제가 집에 들어가면 화장실에서 안 나와요. Y cuando yo entraba a esta casa no salía del baño, 아무리 두드려도 안 나옵니다. sin importar que tanto uno tocara la puerta. 다음 사역제가 있기 때문에 가야 되는데 이제 Y yo tenía que ir a otros lugares después de eso. 제가 가려고 하면 나와요. Y entonces cuando ya me estaba yendo, ella salía. 뭐 했냐고 물어봤습니다. Y entonces yo le preguntaba, ¿qué haces? 이야기했대요. Y entonces ella dijo, yo estaba hablando. 누구하고 이야기했냐고. Bueno, ¿con qué estabas hablando? 거울 안에 누구하고 이야기를 했대요. Y estaba hablando con alguien en el espejo, decía ella. 귀신에게 딱 잡힌 거죠. Entonces estaba completamente bajo esta influencia. 뭔 이야기를 했냐 물어봤습니다. Y le pregunté, ¿qué es lo que hablabas? 세상에서 누가 제일 예쁘냐 물어봤어요. ¿Quién es la más hermosa en el mundo? 그 이야기를 1시간을 한 거예요. Y durante una hora preguntaba a esta persona en el espejo quién es la más hermosa en el mundo. 깨달았죠. Entonces podemos ver que no estaba cuerda. 그 사건 때문에 그 가정이 우리 교회로 왔어요. Pero por este estado es que esta familia llegó a nuestra iglesia. 근데 부모님이 복음을 안 받아요. Pero los padres no recibían el evangelio. 아이가 낳을 수 있으면 뭐든지 합니다. Y ellos hacían todo para que se sanara su hija. 제가 사역을 해보니까 잘 안 나아요. Y entonces yo iba y ayudaba con ella, pero no sanaba. 이 아이가 말씀을 잘 안 듣고 Y ella no escuchaba la palabra bien. 부모님이 믿음이 없어요. Y los padres no tenían esta fe. 이 아이를 도울 수가 없죠. Y no se podía ayudar a esta niña. 우리 같은 사람이 일주일에 한두 번 도와가지고는 될 일이 아닌데 Y no es algo que simplemente por ir una o dos veces a la semana se puede resolver. 이런 비슷한 사람들을 완전히 잡힌 사람들을 제가 한 1, 2년 이렇게 도와봤습니다. Y durante 1 o 2 años me había encontrado con muchas personas así que estaban apoderadas. 작은 경험이 아니에요. Y no es una experiencia pequeña. 제가 성경에 나온 영적인 이야기를 좀 이해하는데 굉장히 도움됐습니다. Y verdaderamente fue de gran ayuda para entender que la Biblia verdaderamente es algo espiritual. 자, 사단 보십시다. Si nosotros nos fijamos en qué es Satanás, 자, 사단의 정체.
podemos ver la identidad de Satanás. 야, 사단이 어떤 존재냐? ¿Y qué tipo de ser es Satanás? 성경은 타락한 천사라고 말하고 있습니다. La Biblia nos dice que es un ángel que cayó. 에스겔 28장 12절 14절을 보니까요. Si vemos en Ezequiel 28 del 12 al 14, 완전한 도장이다. podemos ver que él era el sello de perfección 지혜가 충족하고 온전히 아름다웠다. y que era lleno de sabiduría y de hermosura 기름 부음을 받았고 그룹이다. y que era ungido, que era un querubín 이 천사를 위하여 소고와 비파가 준비되었었다. y que estaban preparados los instrumentos para el día de su creación. 그러니까 뭘 할 수 있냐면요. Pero ¿qué es lo que podía hacer? 굉장히 능력이 많고 Era un ser muy poderoso 특히 음악을 담당했던 천사가 아닌가 싶습니다. y entonces podría ser un ángel que se encargaba de lo que era la alabanza, la música. 그러니까 저 능력 있는 천사가 타락을 했어요. Y entonces este gran ángel poderoso cayó. 능력이 없으실까요? ¿Y será que porque cayó desapareció su poder? 그 능력 그대로 있는 거예요. Este poder sigue en él. 타락해가지고 Entonces, aún después de haber caído. 그 능력 가지고 인간을 멸망을 시키는 겁니다. Y con este poder destruye al hombre. 전도연재에서 누가 묻더라고요. En el campo de evangelismo una persona me llegó a preguntar, 왜 하나님이 사단을 만들었냐고. ¿por qué Dios creó a Satanás? 하나님이 사단을 만든 게 아니고요. Y no es que Dios creó a Satanás, 사단이 하나님을 대적하고 천사가 하나님을 대적하고 사단이 된 겁니다. sino que este ángel se opuso a Dios y se volvió Satanás. 이사야 14장 12절 14절 넣어죠. Si vemos nosotros Isaías 14, del 12 al 14, 드디어 불의가 나타났다. podemos ver que se halló en él maldad. 쉽게 말하면 하나님을 대적하는 사건이 벌어진 En 겁니다. otras palabras, se opuso a Dios. 내가 가장 높은 자리에 올라가야 되겠다. Y entonces dijo, yo subiré al lugar del Altísimo. 가장 높은 이와 비길 것이다. Y entonces yo estaré igual que el Altísimo. 이제 하나님을 대적하는 사건이 벌어졌습니다. Entonces se opone a Dios. 계시록 12장 1절에 9절을 보니까 Y si nosotros vemos en Apocalipsis 12, del 1 al 9, 하늘에 큰 전쟁이 있고 vemos que ocurrió una gran guerra en el cielo. 그 전쟁에서 진 천사가 타락한 천사가 세상으로 쫓겨납니다. Y que el ángel que perdió esta guerra fue echado a la tierra. 이 누굽니까? ¿Quién es este? 계시록 20장 2절 Nos lo dice en Apocalipsis 22. 옛 뱀이요 마귀요 사단이라고 되어 La 있습니다. serpiente antigua, diablo o Satanás. 성경은 이 사단을 거짓의 아비라고 표현합니다. La Biblia nos dice que este Satanás es padre de mentira. 거짓의 아비입니다. El padre de mentira. 자꾸 속인다는 이야기죠. Nos sigue engañando. 그래서 여러분들이 복음, 언약이 선명해야 돼요. Por eso es que nosotros tenemos que tener el evangelio y el pacto muy claros. 복음, 언약이 선명하지 않으면 구별 못하는 겁니다. Y si no tenemos el evangelio y el pacto muy claros, no lo podemos distinguir. 자꾸 복음을 틀리게 믿고 Y creemos en el evangelio de forma errónea. 이 변질될 수밖에 없는 거죠. Y entonces nosotros no tenemos cómo más que corrompernos. 자꾸 이게 속인다니까요. Y nos sigue engañando. 자, 공중권세 잡은 자라고 되어 있어요. Nos dice que es el que tiene la potestad del aire, el príncipe de la potestad del aire. 에베소 2장 2절 보니까 공중권세를 잡고 있다. En Efesios 2:2 nos dice que es el príncipe de la potestad del aire. 그래서 세상 풍습과 세상의 기준을 딱 잡고 있는 거예요. Por eso es que él tiene todas las corrientes y también todos los estándares del mundo bajo su mano. 모든 사람을 그 세상 기준에 따라 살도록 그걸 끌고 가는 겁니다. Y está arrastrando a todo el mundo para que viva bajo estos estándares. 사람은 그 사단을 섬기는 게 아니에요. Las personas no sirven a Satanás 사단이 있는 줄도 몰라요. y no saben que existe ese Satanás, 그냥 세상 풍속을 따라 살 뿐입니다. sino simplemente siguen las corrientes del mundo. 그 세상 풍속을 누가 만들었냐? Pero ¿quién creó estas corrientes del mundo? 이 사단이 만든 거예요. Satanás fue. 그래서 끌고 가는 겁니다. Por eso es que los está arrastrando. 사단을 한 번도 본 적이 없지만 일평생 사단 섬기게 되고 Y aunque nunca han visto a Satanás, toda la vida están bajo servidumbre de él. 마지막에 지옥 가게 되는 거예요. Y por eso al final van al infierno. 성경에 보니까 세상 임금이라고 되어 있어요. Podemos ver en la Biblia que él es el príncipe de este mundo, 세상을 낙장하겠다는 이야기죠. que él está apoderado del mundo, 세상 임금이라니까요. que es el príncipe de este mundo. 마음만 먹으면 뭐든지 할 수, 세상 임금이라니까요. Y entonces él verdaderamente lo puede hacer todo en este mundo porque es su príncipe. 고린도후서 4장 4절에 보니까 세상 신, Y si nosotros vemos en 2 Corintios 4:4 es el Dios de ese siglo 신자의 대적입니다. y es el enemigo de los creyentes. 그렇죠? 여러분들을 멸망시키려 하는 자, Entonces es aquel que intenta destruirlos. 복음을 깨달으면 가장 먼저 눈에 우리의 대적을 알 수 있습니다. Y si nosotros podemos conocer a este enemigo nosotros cuando queremos entender el evangelio. 그 이름을 보면 반역자, 반혁명자. Y nosotros podemos ver que su nombre significa rebelde o adversario. 마귀는 이간자. Y diablo significa divisor. 귀신을 보니까 사단의 종들로 범죄한 천사들입니다. Y vemos que los demonios son huestes de ángeles que pecaron siendo siervos de Satanás. 진짜 중요한 건 뭐냐면 이 사단의 목적입니다. Pero ¿qué es lo verdaderamente importante? Es el objetivo que tiene Satanás. 요한복음 10장 10절에 보니까
Hoy leímos Juan 10:10, 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시킨다 그랬습니다. que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. 사단이 뭐하냐? ¿Qué hace Satanás? 죽이고 멸망시키는 거야. Entonces él mata y destruye. 내 가정에 들어와서, Entra a la familia, 내 지역에 들어와서 entra a nuestra región. 복음 모르는 자들 Y aquellos que no conocen el Evangelio, 할 수만 있다면 다 멸망하게 만드는 si 거예요. es posible, los quiere destruir a todos. 이게 사단이 하는 일입니다. Esto es lo que hace Satanás. 진짜 복음을 모른다. Por eso si verdaderamente no conocemos el Evangelio, 교회를 다니면서 망하게 돼 있어요. aún yendo a la iglesia nosotros perecemos. 계속 속인다니까요. Porque Satanás nos sigue engañando 복음을 틀리게 알게 하고 para que conozcamos el Evangelio de forma errónea, 육신에 빠져 살게 만들고 para que vivamos dentro de la carne 세상에 빠져 살게 y 만든다니까요. para que vivamos dentro del mundo, 목사를 해도 aunque seamos pastores. 자기 동기 갖고 살게 만들고요. Hace que vivamos con nuestros propios objetivos 계속 속이는 겁니다. y nos sigue engañando. 마태복음 4장 1절 10절 보니까 예수님을 시험하는 장면이 나왔어요. Y nosotros podemos ver en Mateo 4, del 1 al 10, cómo Satanás tienta a Jesús. 감히 예수님을 Se 시험했다니까요. atreve a tentar al mismo Jesús. 그럼 이 사단이 예수님을 알았을까요? 몰랐을까요? Y entonces, ¿será que Satanás sabía quién era Jesús o no? 당연히 알았죠. Naturalmente, él sabía. 그럼에도 불구하고 예수님을 시험했다니까요. Pero a pesar de esto, se atrevió a tentar a Jesús. 자, 그렇다면 여러분들은요? Y entonces, ¿ustedes? 아무것도 아닌 거예요. Entonces, para él no somos nada nosotros. 진짜 복음이 선명하지 않으면 다 당할 수밖에 Si 없어요. verdaderamente no tenemos el Evangelio claro, nosotros podemos padecer. 사단이 끌고 가는 것도 모를 뿐더러 계속 당하며 살 수밖에 Y no 없어요. simplemente no sabemos el sistema que ha creado Satanás y nos seguimos nosotros fracasando. 그래서 세상에 가장 무서운 게 뭔지 아십니까? Por eso, ¿qué es lo más temible en esa tierra? 사실은 무지입니다. La verdad es no saber. 꼭 알아야 되는 게 있는데 모르면 당하는 거예요. Por eso es que si hay algo que nosotros debemos de saber absolutamente, pero no lo sabemos, nosotros padecemos por esto. 공부 좀 못한 거 괜찮다니까요. Entonces, el no estudiar un poco bien, eso está bien. 돈 좀 없는 거 상관이 없다니까요. Y el no tener un poco de dinero, eso está bien. 하나님이 살아계신데 모른다. Pero si Dios está vivo y no lo conocemos, 인생에 사는 길이 있는데 모른다. y en el camino hay y en la vida hay un camino para vivir, pero no lo conocemos, 하나님의 축복이 준비되어 있는데 전혀 모른다. y las bendiciones de Dios están preparadas, pero no lo conocemos para nada, 그게 가장 무서운 겁니다. esto es lo más temible. 무지가 가장 무서운 거라니까요. Entonces, la ignorancia es lo más temible. 사단이 예수님을 시험합니다. Satanás tienta a Jesús. 왜 시험할까요? ¿Por qué lo tienta? 예수님인 줄 아는데 Porque sabía que era Jesús, 그리스도의 일을 못하도록. pero lo tienta para que no pueda cumplir la obra del Cristo. 그리스도 일을 하면 큰일 나거든. Porque si cumple la obra del Cristo, para Satanás esto es algo grave. 그래서 그리스도 일을 못하게 하려고. Por eso quiere impedir que haga la obra del Cristo. 아담은 불순종함으로 실패했어요. Adán fracasó por la desobediencia. 마지막 아담 그리스도는 하나님께 순종함으로 모든 그리스도 일을 완성시켜 버린 거예요. Pero el postrer Adán, que es el Cristo, verdaderamente obedeció a Dios hasta lo último y cumplió la obra del Cristo. 십자가와 부활로 Con la cruz y la resurrección. 죽기까지 순종한 겁니다. Obedeció hasta la muerte. 우리 언약을 그렇게 붙잡아야 됩니다. Nosotros nos debemos de aferrar el pacto de esta forma. 데살로니가후서 2장 9절 10절 보니까요. Y si nosotros también vemos en 2 de Tesalonicenses 2, del 9 al 10, 모든 것을 총동원해 가지고 멸망시키는 거예요. vemos que Él mueve todo para destruirnos. 구원받은 사람들까지도 멸망시키려고 한다니까요. Incluso si es posible engañar hasta a los salvos. 구원 못 받은 사람은 영원히 구원 못 받게 만들고, Y hace que las personas que no son salvas no puedan ser salvas. 그래서 강단에서 예수가 그리스도 선포 안 되게 만들고, Y hace que por eso en el púlpito no pueda ser proclamado el evangelio que Jesús es el Cristo. 교회를 가도 복음 없는 교회를 가게 만들고, Y que aunque uno vaya a la iglesia, vaya a una iglesia sin el evangelio. 육신적인 동기 채울 수 있는 교회를 가게 만들어서 Y que vaya a una iglesia en donde se les puede proveer de estos motivos físicos. 일평생 교회 다니고 복음 못 듣고 멸망받는 거예요. Y entonces va toda la vida a la iglesia, pero no puede escuchar el evangelio y luego termina pereciendo. 우리 삶이 정말 큽니다. Entonces nosotros tenemos una gran comisión. 그가 크냐, 전도를 잘할 수 있냐, 이게 문제가 El 아닙니다. problema no es si nosotros tenemos fuerzas o podemos evangelizar bien, eso no es el problema, 정말로 죽고 사는 문제입니다. sino es un problema de vida o muerte. 우리의 영혼의 문제죠. Es un problema acerca de las almas. 하나님을 만나냐 못 만나냐 문제입니다. Es una cuestión de si nos podemos encontrar con Dios o no. 교회를 다니면서 하나님 못 만난 자가 너무 많다니까요. Porque hay tantos que van a la iglesia y no se han encontrado con Dios. 교회 다니면서 영적인 눈 열리지 못한 자가 너무 Hay 많아요. muchas personas que han estado en la iglesia pero no han abierto sus ojos espiritualmente.
이런 정말로 예수를 그리스도로 모르니까 교회 큰데 결국 무너지는 겁니다. Y entonces si vamos a la iglesia pero no conocemos a Jesús como el Cristo, al final de cuentas caemos. 왜 무너진지도 몰라요. Y no sabemos por qué terminamos cayendo. 다 속여버렸어요. Y entonces estamos engañados en todo. 사단이 속임수를 씁니다. Satanás utiliza sus engaños. 공격을 하는 거죠. Nos sigue atacando. 에베소 6장 10절에 20절에 보니까 En Efesios 6 del 10 al 20. 성공한 다음에 무너지게 만들고 Entonces, después de que nosotros tengamos éxito, nos derriba. 불화살을 쏜다 그랬어요. Nos dispara dardos encendidos. 계속 공격한다는 이야기죠. Constantemente nos sigue atacando. 여러분들의 약점이 뭡니까? ¿Cuál es su debilidad? 그걸 잘 이용하는 거예요. Él lo utiliza muy bien. 교회로 오래 다녀보셨죠? Si han ido mucho tiempo a la iglesia. 저도 교회를 좀 30여 년 다녔습니다. Y yo he ido a la iglesia unos 30 años tal vez. 교회를 자꾸 옮기는 사람이 있습니다. Hay personas que se pasan de iglesia en iglesia en iglesia. 살다 보면 옮길 수 있죠. Y claro, puede ser que uno se pase de iglesia una vez en su vida. 저도 여러 교회를 다녔으니까요. Yo he ido a varias iglesias también. 근데 늘 이렇게 상처받고 옮기는 사람이 있어요. Pero hay personas que son heridas y por eso se pasan de iglesia. 늘 목사님하고 사이가 안 좋아. Y que nunca se llevan bien con el pastor. 그래서 좋은 교회를 옮긴 겁니다. Y por eso se pasan a una buena iglesia. 5년 후에 보세요. Y después de 5 años, 똑같은 상처받고 있고 están en la misma herida. 똑같은 고민하고 있고 Y están pensando siempre lo mismo. 여전히 옛날 모습대로 무너지고 있어요. Y están cayendo igual que antes. 단순히 목사 문제일까요? ¿Será simplemente el problema del pastor? 단순히 교회 문제일까요? ¿Será simplemente el problema de la iglesia? 단순히 상처받는 게 문제일까요? ¿Será simplemente el problema de estar herido? 뭔가에 눈이 닫혔어요 지금. No, es que verdaderamente hay algo que no están entendiendo. 뭔가를 모르고 있는 거예요. Hay algo que no están entendiendo. 그래서 교회 다니고 일평생 상처받고 무너지는 겁니다. Y por eso van a la iglesia toda la vida y por eso es que reciben heridas y perecen. 사단이 계속 공격을 한다니까. Satanás sigue atacando. 요한복음 44장 계시록 12장에 보니까 온 천하를 깨는 자라 그랬어요. Y nosotros podemos ver también que es aquel engañador de todo el mundo. 온 천하를 다 깨요. Que es aquel que engaña a todo el mundo. 그리고 멸망으로 끌고 가는 겁니다. Y entonces nos lleva a lo que es el fracasar. 고린도후서 11장 14절 15절 보니까 가끔 강명의 천사라도 활동합니다. Y nosotros vemos en 2 Corintios 11, del 14 al 15, que él se disfraza de ángel de luz. 좋게 얘기, 우리 육신적으로 좋은 것을 주면서 멸망시키는 거죠. Y nos da las cosas que parecen buenas físicamente, pero con esto nos destruye. 꼭 좋은 게 아닌 게 많고요. Y entonces hay muchas cosas que parecen ser buenas, pero no lo son. 안 좋은 게 좋은 거로 바뀌는 것도 많아요. Y hay muchas cosas que parecen no ser buenas, pero que al final son buenas. 여하튼 사단이 강명의 천사로 가장해서 사람을 무너지게 합니다. En fin, Satanás se disfraza como ángel de luz y nos termina destruyendo de esta forma. 베드로전서 5장 7절에 보니까 우는 사자같이 삼킨자를 찾는다. Y si vemos en 1 de Pedro 5 del 7 al 8, podemos ver que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. 그 중에 가장 중요한 거 Y una de las cosas más importantes de esto, 아까 살펴봤습니다. como lo habíamos buscado anteriormente, 고린도후서 4장 4절 2 de Corintios 4:4, 이 사단이 인간을 혼미케 만들어요. Satanás engaña al hombre 그리스의 영광의 복음의 강체가 비치지 para que 못하도록. no le resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. 그래서 사단은 여러분들이 교회 다니는 거 안 무서워한다니까요. Por eso Satanás no tiene miedo cuando ustedes van a la iglesia. 교회 커지는 거 안 Y 무서워해요. no tiene miedo cuando las iglesias se vuelven grandes. 전도 많이 하는 거 안 Y no 무서워한다. tiene miedo de que ustedes se evangelizan mucho. 진짜 예수를 그리스도로 믿는 걸 무서워합니다. Sino teme cuando verdaderamente creemos que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로만 안 믿으면 돼요. Entonces simplemente que no crean en Jesús como el Cristo. 예수도 믿고 Entonces que crean en Jesús, 그리스도 que 믿고 crean en un Cristo, 하나님 que 믿으며 crean en Dios 열심히 y que se esfuerce. 살아가게 하는 거예요. Y vaya, que viva así. 마지막 다 무너지는 거죠. Pero al final terminan cayendo. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Pero verdaderamente Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 베드로가 고백했어요. Pedro lo confesó de esta forma. 예수님께 뭐라고 합니까? ¿Y qué es lo que le decía a Jesús? 이 고백한 자를 두고 음부의 건세가 이기지 못할 거라 그랬어요. Aquellos que han confesado esto, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 예수를 그리스도로 믿는 자만이 세상을 이길 수 있어요. Solamente aquellos que creen en Jesús como el Cristo pueden vencer el mundo. 예수를 그리스도로 믿는 자만 음부가 못 이겨요. Solamente aquellos que creen en Jesús como el Cristo verdaderamente no pueden ser vencidos por las puertas del Hades. 예수를 그리스도로 안 믿으니까 교회가 엉망이 돼버린 거예요. Pero por no creer en Jesús como el Cristo, toda la iglesia está hecha un relajo. 사단에게 져버렸어요. Es que hemos perdido contra Satanás. 육신 때문에 교회 다니고 Porque vamos a la iglesia por las cosas carnales 싸움하고 y nos peleamos 난리도 아닙니다. y ocurre muchas cosas. 그게 교회입니까? ¿Será una iglesia correcta esta? 예수를 그리스도로 믿는 사람들이
사람들이 모인 게 교회인데 Porque las personas que creen en Jesús como el Cristo se reúnen y eso es iglesia. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 반석이고 Y la fe de creer en Jesús como el Cristo es la roca. 그 반석 위에 세운 게 교회입니다. Y lo que se levanta sobre esta roca es la iglesia. 절대로 엄부의 건세가 이기지 못하게 돼 있어요. Y las puertas del aire no pueden prevalecer contra ella. 이게 진짜 교회인데 Esta es la iglesia verdadera. 진짜 교회는 사단이 못 이기게 돼 있어요. Y Satanás no puede prevalecer contra la verdadera iglesia. 진짜 성도는 사단이 못 이긴다니까요. Y el verdadero creyente no puede ser vencido por Satanás. 네, 현대 보세요. Pero miren la realidad de hoy. 흔들흔들합니다. Todos estamos temblando. 구원도 뭔지 모르고 No sabemos qué es la salvación. 복음이 뭔지도 No sabemos 모르고 qué es el evangelio. 겨우겨우 교회 옵니다. Y apenas llegamos a la iglesia. 그게 신자냐고요. Entonces, ¿será que somos creyentes de verdad? 세계복음만 택도 없습니다. Entonces, para hacer la evangelización mundial no es 당대 ni en nuestros 세계복음 sueños. 당대 세계복음 할 수 있다고 생각합니까? Pensamos que podemos hacer la evangelización mundial en esos días así. 하나님 우리에게 이 모든 걸 바꿀 수 있는 답을 주신 거예요. Dios nos da una respuesta para poder cambiar todo esto. 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 주셨어요. Nos da la fe de creer en Jesús como el Cristo. 디모데전서 4장 1절 요한 1서 4장 6절에 보니까 미혹의 영이라고 그랬어요. Podemos ver en 1 de Timoteo 4.1 y en 1 de Juan 4.6 que Él es el espíritu de engaño. 자꾸 이게 미혹하는 겁니다. Entonces nos sigue engañando. 모든 것을 동원해서 미혹해요. Él utiliza todo para engañarnos. 어떤 사람이 질병을 주기도 하고 가정 문제를 주기도 하고 Algunos les da enfermedades, algunos les da problemas familiares 어떨 때는 핍박과 고난을 주기도 하고 y a algunos les da persecución y a veces les da algún padecimiento. 대사님과 후서에 보니까 그 능력을 주면서 미혹하고요. Y nos podemos ver en 2 de Tesalonicenses que hasta nos da poder para engañarnos. 그러니까 사람들이 능력 보면 따라간다니까요. Porque las personas siguen lo que se ve poderoso. 방언 아무것도 아니잖아요. Y entonces las lenguas incluso. 방언하니까 사람들이 따라가고요. Pero a las personas siguen a las personas que hablan en lenguas. 병 나서니까 따라가고요. O cuando sanan una enfermedad, las personas siguen por esto. 제하고 복음 운동을 같이 하던 친구가 하나 있었습니다. Había una persona que también estaba en el movimiento del evangelio conmigo. 고등학교 친구인데 같이 복음 운동을 했어요. Era una persona que yo conocí en la secundaria y estaba junto conmigo en el evangelio. 이제 여자아이입니다. Era una hermana. 전도 운동 잘하더니 갑자기 기도할 게 있다고 기도원을 가야 되겠다고. Y entonces ella estaba haciendo muy bien esta obra, pero ella estaba diciendo, yo necesito orar de algo, y se fue a un centro de oración. 그래 한 달을 기도원을 갔다 왔어요. Y entonces durante un mes fue a este centro de oración. 만나자 하더라고. Y entonces me pidió que nos encontrásemos. 갔습니다. Y yo fui a encontrarme con ella. 기도원 잘 갔다 왔냐고. Y le pregunté, ¿qué tal has estado? 뭐 기도 많이 하고 왔다고. Sí, oré mucho, me decía. 근데 이상한 행동을 해요. Pero ella hacía algo raro. 반지를 이렇게 탁 꺼내는 거예요. Y entonces se sacaba un anillo. 그래서 내가 뭐냐고 물었습니다. Y yo le pregunté, ¿qué haces? 기도 한 달 동안 하나님께 기도했는데 하나님이 네하고 내하고 결혼을 한다. 이렇게 이야기하는 거예요. Y entonces me decía, verdaderamente yo oré durante un mes y Dios me dijo que tú y yo nos vamos a casar. 집에 있는 집사람이 그 사람이냐? Y entonces, ¿será que mi esposa era esta persona? 아닙니다. No, la verdad no. Mi esposa que está ahora no es ella. 내하고 같이 전도 운동하던 친구라니까요. Y era una persona que hacía el movimiento del evangelio conmigo. 예수가 그리스도 사더니 Y entonces ella había escuchado que Jesús era el Cristo. 전도한다고 막 뛰어다니 사더니 Y ella también estaba haciendo este movimiento de evangelismo. 오늘 기도원을 가요. Pero un día fue al centro de oración. 한 달 갔다 오니 나하고 결혼하겠대. Y después de ir un mes dijo, me voy a casar contigo. 하나님 어떤 하나님인지 그거는 말고 내한테 말 안 했는데. Y yo no sé qué Dios es este para que a ella le diga y a mí no. 그게 맞는 겁니까? Pero no sé si eso es lo correcto. 뭐 어찌해야 돼요? ¿Y qué hay que hacer? 뭐 결혼했다 칩시다. Y bueno, digamos que nos casamos así. 결혼했다 칩시다. Digamos, por ejemplo. 하나님 명령하셨으니까. Y entonces como Dios lo ordenó, 뭐 결혼했다 칩시다. digamos que nos casamos. 갑자기 집 나가더니 Y entonces sale de la casa 기도원 갔다 와. y va otra vez al centro de oración. 이번에는 하나님 마음이 바뀌어서 헤어지란다. Y ahora digamos, ahora Dios dice algo diferente y ahora dice que nos divorciamos. 어찌해야 되는 거예요? Entonces, 정말로 하나님을 만났다고 생각하는데 틀리게 믿고 있는 거예요. verdaderamente uno piensa que se ha encontrado con Dios, pero lo cree de forma errónea. 신앙이 실은 사지만 능력 나타나면 사람이 Y 바뀐다니까요. entonces uno puede decir que preserva la fe, pero la gente está siguiendo lo que es el poder. 정말로 예수를 그리스도를 안 믿으면 자꾸 바뀐다니까요. Y si no creemos que Jesús es el Cristo, verdaderamente seguimos mutando. 모르긴 해도 지금 말씀 듣는 것보다 Y entonces digamos el más que el escuchar la palabra. 제 손에 장풍 한 번 나가면 다 달라질 건데. Digamos si ahora se aparece algo en mi mano, todos ahora cambiarían, digamos. 안 그래요? 장풍 한 번 나가면 다 Y 달라진다니까요. digamos si yo hago así y sopla un viento, digamos, entonces todos estarían más alerta. 저를 쳐다보는 눈빛이 달라진다니까요. Y ustedes me verían de diferente forma. 그게 신앙입니까? Pero ¿será esta la verdadera fe? 사단이 마지막 때 굉장한 능력 가지고 행한다니까요. Satanás va a obrar con gran poder en los últimos tiempos. 그래서 인간은 무너지게 만들어요. Y así derriba al hombre. 나만 그런 경험이 있냐? ¿Y será que solo yo tengo una experiencia así? 제 주위에 몇 명 있어요. No, alrededor de mí hay muchas personas así.
결혼 시장까지 정해준 하나님도 계시더라고요. Incluso dicen que hay un Dios que hasta tiene como un mercado de matrimonio. 몇월 며칠 몇 시에 결혼해라. Y entonces cásate en tal fecha, en tal mes, tal día. 그렇게 하나님 말씀하셨대. Y dicen, Dios me dijo esto. 그렇게 결혼한 친구가 있어요. Y hay personas que se han casado así. 한국만 그런지 잘 모르겠는데. Y no sé si solo creas así, pero 제가 뭔 말인지 아시겠죠? Pero saben a lo que me refiero, ¿verdad? 진짜 복음이 없으면 다 헷갈리게 돼 있어요. Si no conocemos el evangelio verdadero, todos estamos confusos. 정말로 복음 없으면 다 무너지게 돼 있다니까요. Y si no tenemos el evangelio de verdad, todos caemos. 사단이 미혹의 영으로 역사합니다. Satanás opera con este espíritu de engaño. 이 사단이 누굽니까? Y entonces, ¿quién es este Satanás? 계시록 12장, 계시록 20장 보니까 옛뱀, 곧 마귀, 사단이라고 되어 Si 있습니다. vemos en Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 20, podemos ver que es la serpiente antigua, diablo o Satanás. 창세기 3장 1절 보니까 뱀을 이용했어요. Podemos ver en Génesis 3:1 que utiliza la serpiente. 지금도 마찬가지입니다. Y es lo mismo hoy en día. 지금도 가장 가까이 있는 사람과 환경을 이용해서 여러분들을 무너지게 해요. Hoy utiliza a las personas más cercanas y al ambiente más cercano para derribarlos. 내가 복음으로 서 있지만 않으면 무너진다니까요. Y si no estamos levantados con el evangelio, nos caemos. 창세기 3장 4절 보니까 말씀을 대적해요. Y en Génesis 3:4 él se opone a la palabra. 말씀을 비슷하게 뒤집고 Y entonces da una palabra muy similar. 그 말씀을 정확하게 붙잡지 못하고 희미하게 붙잡고 Pero hace que las personas no se puedan aferrar a esta palabra claramente, sino de una forma errada. 틀리게 붙잡고 Y de una forma que no es correcta. 예수를 틀리게 믿게 만드는 거예요. Y entonces hacen que crean a Jesús de una forma incorrecta. 본인은 진짜 예수 믿는다고 생각하고 있거든요. Y uno mismo piensa que está creyendo en Jesús verdaderamente. 그럼 무너지는 겁니다. Y por eso cae. 그렇게 해가지고 창세기 3장 5절 보니까 하나님을 의심하게 만들죠. Y entonces como resultado en Génesis 3:5 nosotros empezamos a dudar de Dios. 자, 그럼 사단의 마지막은 어찌 됩니까? Y entonces ¿qué es lo último que hace Satanás? 마태복음 25장 41절에 보니까 Y si nosotros miramos también Mateo 25:41, 마귀와 그 사자들을 위하여 영영한 불이 예비되었다 그랬어요. podemos ver que el fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles. 그러니까 사단을 위하여 준비된 지옥이 있어요. Hay un infierno preparado para Satanás. 계시록 20장 10절 보니까 불과 유황못에 던져진다 이렇게 표현되어 Y 있습니다. nosotros podemos ver en Apocalipsis 20 que ellos serán lanzados al fuego eterno. 이 사단이 아담을 공격했어요. Y ese Satanás atacó a Adán. 이 사단이 예수님을 시험했어요. Y ese Satanás tentó a Jesús. 이 사단이 지금 전 세계를 공격하고 있어요. Y este Satanás hoy en día está engañando a todo el mundo. 여러분들 자녀와 여러분들 가정을 A sus hijos, a sus familias. 내가 정확한 복음을 가지고 있어야 돼요. Entonces debemos de tener el evangelio correcto. 그럼 무너지지 않아요. Entonces no caemos, 반석이 돼요. sino que somos roca. 음부의 근세가 이기지 못해요. Y las puertas del Hades no prevalecen contra nosotros. 이 은혜가 여러분들이 있기를 바랍니다. Verdaderamente espero que esta gracia se manifieste sobre ustedes. 자, 네 번째입니다. 죄, 이제 사가. Vamos a ver ahora la siguiente lección, que es el 자, pecado. 죄에 대해서 살펴보겠습니다. Vamos a ver un poco lo que es el 자, pecado. 성경 한 구절을 보겠습니다. Vamos a ver un versículo de la Biblia. 이사야 59장 Me gustaría que viésemos Isaías 59, 2절입니다. el versículo 2. 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어서 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라. Nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 처음에 하나님이 인간을 하나님의 형상대로 창조했습니다. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo de acuerdo a su imagen. 하나님과 함께 하면 되는 존재로 창조했어요. Y lo creó como un ser que debe de estar junto con Dios. 그 인간이 하나님을 떠나게 됩니다. Pero este hombre se separa de Dios. 왜 떠났죠? ¿Y por qué se separa de Dios? 이 죄 때문에. Por el pecado. 그 뭐라고 설명되어 ¿Y 있습니까? quién nos explica aquí? 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았다. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 하나님과 인간 사이를 갈라놓을 수 있는 건 유일한 거 죄. Lo único que puede dividir la relación entre Dios y el hombre es el pecado. 그래서 정말로 알고 나면 무서운 게 죄입니다. Por eso si verdaderamente conocemos el pecado, esto es algo temible. 인간을 다 멸망으로 만드는 게 그게 죄거든요. Porque lo que ha derribado a todo el hombre es el pecado. 사실은 죄는 굉장히 무서운 겁니다. La verdad es que el pecado es sumamente terrible. 그 죄가 그게 뭐라고 하나님하고 이렇게 단절됐냐 이 말이에요. Y entonces, ¿qué es el pecado para que nos pueda dividir de Dios? 하나님은 거룩하십니다. Dios es santo 인간은 죄인이 y 돼버렸어요. el hombre se volvió pecador. 함께 할 수가 No 없어요. pueden estar juntos. 그래서 인간이 하나님을 떠나게 되는 겁니다. Por eso es que el hombre se ha separado de 정확하게 Dios. 말하면 하나님이 인간을 떠나십니다. Más específicamente hablando, Dios es quien se fue del hombre. 그 죄의 결과가 뭡니까? ¿Y cuál es el resultado de este pecado? 처음에 말한 대로 창세기 2장 17절
Nosotros podemos ver esto en Génesis 2:17. 정령 죽는다 그랬어요. Ciertamente morirás. 로마서 6장 23절 죽음입니다. Y Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. 죄의 삭선 죽음이라 그랬어요. La paga del pecado es la muerte. 죄의 결과가 뭐냐? 죽음입니다. El resultado del pecado es la muerte. 그래서 전 인류에게 세 가지 죽음이 맛버렸어요. Por eso es que en toda la humanidad tenemos tres muertes. 영적인 죽음, Tenemos la muerte espiritual, 육체적인 죽음, tenemos la muerte carnal 영원한 죽음. y la muerte eterna. 이게 왜 왔냐? ¿Pero por qué viene esto? 죄 때문에 왔어요. Por el pecado. 이 죄 때문에 일평생 사단의 종노릇을 하게 삽니다. Y por este pecado es que toda la vida vivimos bajo servidumbre del diablo. 사단에 잡혀 살고 Vivimos atados a Satanás 우상 숭배하고 종노릇하고 y estamos en idolatría y servidumbre. 사단에 잡혀있기 때문에 이해할 수 없는 많은 질병들이 일어나고 Y debido a que estamos presos por Satanás, vienen muchas enfermedades que no podemos entender. 많은 영적인 문제들이 일어나요. Y vienen muchos problemas mentales. 병원에서 변명 나오지 않는 영적 문제가 많습니다. Muchos problemas espirituales de los cuales en la enfermería no nos pueden decir cómo se llama. 어떤 전도 현장을 나갔습니다. Fui a un campo de evangelismo 복음을 전해도 다 안 받아요. y compartí el evangelio y no lo recibía. 안 받으면서 동일하게 똑같은 말을 제게 해요. Y entonces ellos cuando no recibían el evangelio me decían lo mismo todos. 내게 복음을 전하지 말고 저 사람에게 전하라며. No me compartas el evangelio a mí, compártale a aquel. 어떤 집을 가르쳐줘요. Y me enseñaban una casa. 처음에는 그런 적을 넘어갔는데 Y entonces al principio yo fui. 여러 집을 전도했는데 다 자기들은 안 믿겠다며 저 집 가보라는 거예요. Y entonces todas estas casas a donde yo pasaba me decían, no vengas conmigo, ve a esa casa. 갈까 말까 고민하다가 갔어요. Y entonces pensé, ¿será que voy o no? Y fui. 무슨 집이길래 자꾸 가보라니 모르니까 고민하다가 Y 가봤어요. entonces me quedé pensando, ¿qué es esta casa? Para que tanto me digan que yo vaya ahí. Y fui. 들어가 봤습니다. Y fui a esta casa. 사람이 나오라고 했는데 안 나와요. 아무리 불러도. Y aunque tocara la puerta, no salía esta persona. 한참 후에 다른 사람이 집을 들어오면서 제가 알게 됐어요. Y después de mucho tiempo, después otra persona entraba a esta casa y yo descubrí 여자분이 집에 누웠는데 일어나지를 못해. que esta persona estaba acostada y no se podía levantar. 그냥 못 일어나는 게 아니고 Y no era que simplemente no se podía levantar, 다리를 이렇게 접으면 스스로를 못 펴요. sino que cuando, digamos, cuando se ponía una frazada, no podía ella alisar esta frazada. 다리를 펴놓으면 자기 스스로를 이렇게 오물지를 못하는 O 거예요. digamos, cuando extendía sus piernas, entonces no podía incluso ella doblar sus propias piernas. 그게 이제 몇 년 됐대요. Y ya habían pasado unos años. 다니지를 못하는 거죠. Y no podía caminar. 사람들 도움으로 다리를 펴면 오물지를 못하고 Y entonces, digamos, si alguien le ayudaba, digamos, a extender sus piernas. 다리를 오물었다가 펴면 오물지를 못하니까 Y entonces esta persona cuando también doblaba sus piernas no las podía volver a extender. 한국의 유명한 병원을 다 가본 거예요. Y entonces ya había ido a todos los hospitales famosos de Corea. 안 찍어본 게 없대요. Y se había tomado todos los exámenes. 할 수 있는 모든 것을 다 했는데 변명이 안 나와요. Y todo lo que había podido hacer lo hacía, pero no se sabía cuál era su enfermedad. 이 사람이 나을지 안 나을지는 제가 잘 몰라요. Y yo no sé si esta persona sanó o no, 그냥 복음을 전했어요. sino que yo solo le compartí el evangelio. 얼마나 답답하든지 Y verdaderamente estaba tan frustrado. 이 사람이 제가 전하는 예수를 믿겠다는 거예요. Y esta persona estaba tan frustrada que dijo que verdaderamente creería en ese Jesús que yo le compartía. 믿겠다고 하니까 이제 영적 기도를 했죠. Y entonces, como dijo, yo voy a creer, ella hizo la oración de aceptación. 그래서 제가 기도해주고 집에 왔습니다. Y entonces yo oré por ella y fui a casa. 3일 후에 한 가봤습니다. Después de 3 días fui a esta casa de nuevo. 그 아줌마 걸어서 노는 거 있죠, 이렇게. Y esta mujer venía caminando. 난리가 났어요. Y entonces ocurrió un gran relajo. 나를 딱 하나님 만나는 것처럼 이렇게 보더라고요. Y entonces me vio como si se hubiera encontrado con Dios. 내가 아무 짓도 안 하고 그냥 복음 전하고 왔는데 내가 하고 나서 나왔다는 거예요, 그냥. Y yo no hice nada más, yo solo fui y le compartí el evangelio y ella había sanado. 내 연락처가 없어가지고 3일을 기다리다가 내가 오니까 하나님 만난 것처럼 뛰어나와요. Y entonces, como ella no tenía mi número, entonces se quedó esperando durante 3 días y después de eso yo fui y ella me venía a recibir como si yo fuese Dios. 너무 감사하다고. Y entonces estaba muy agradecida. 하나님 만난 것처럼 좋아하더라고. Y entonces se alegró de la misma forma como si se hubiera encontrado con Dios. 오늘 이게 목사님 교회 가서 제가 상처받았어요. Y entonces yo yendo a su iglesia fui un poco herido. 집회 포스터에 제 얼굴은 없더라고. Porque no estaba mi cara en este anuncio. 대충 메시지가 그냥 가려고 지금. Y entonces puede ser que me vaya. 하나님처럼 안 만나지만 그분이 나 하나님처럼 이렇게 보는 거예요. Y entonces esa persona se fijaba en mí como si fuera Dios. 그래서 뭐 기도해주고 왔죠. Y entonces oré por esta persona y fui. 하나님 말씀 전하고 Le compartí la palabra de Dios. 일주일 후에 갔습니다. Y después de una semana fui con ella. 사람이 완전히 바뀌었어요. Y ella estaba cambiada totalmente. 이제 나를 하나님이 아니라 마귀 쳐다보듯이 쳐다보는 거예요. Y ahora no me miraba como si yo fuera Dios, sino como si fuera el diablo. 사람이 이렇게 바뀔 수가 있나 싶는 거예요. Y entonces yo me ponía a pensar cómo puede cambiar tanto una 왜 persona. 그러냐 했더니 Y le pregunté, ¿qué pasa? 예수 믿어 나은 게 아니라 이게 Y entonces
entonces ella dijo, yo no sané por creer en Jesús. 그럴 수 있다고. Y entonces, bueno, sí, sanaste por creer en Jesús. 이 이게 다리가 왔다 갔다 할 수 있으니까 병원을 다시 가본 거예요. Y entonces ella, ahora que podía caminar, fue al hospital de nuevo. 그때 변명이 나왔네. Y entonces ya le dijeron qué enfermedad tenía. 변명이 나오니까 이제 난 예수가 필요 없다는 Y 거예요. entonces ahora que ya sé qué enfermedad tengo, ya no necesito a Jesús. 근데 그 뒤에 몇 번을 더 갔는데 Y fui un par de veces más a esta casa. 문제박대하고 왔거든요. Y entonces, digamos, después de esto, ella ya no me abría. 지금도 사람들이 이해하지 못하는 병들이 너무 많아요. Hay tantas enfermedades que las personas no entienden hoy en día. 그럼 그 사람이 변명 나오는데 그게 진짜 변명입니까? Pero ¿será que porque ahora hay una diagnosis médica significa que esta es la verdadera enfermedad de la persona? 말해주니까 그냥 진짜인 줄 믿을 뿐이지. Y entonces simplemente los doctores les dicen y entonces creen que esto es cierto. 그런 게 너무 많습니다. Hay muchos casos así. 우리 어머니는 허리가 아파서 허리 수술했어요. Y entonces mi madre tenía dolor de la cintura y por eso se operó. 1년 지났는데 다리가 너무 아픈 거예요. Y pasó un año y le dolía mucho la pierna. 병원을 갔어요. 다른 병원을. Y fue a otro hospital. 의사가 묻습니다. Y entonces el doctor le preguntaba, 혹시 허리 수술한 적 있냐고. ¿usted se ha operado de la cintura en alguna ocasión? 1년 전에 했다고. Y sí, ella le dijo, sí, hace un año. 그 수술을 안 했어야 했는 거라며. Y entonces el doctor le decía, usted no se debió de haber operado en ese entonces. 누구 말이 맞는 거예요? Entonces, ¿a quién le tenía que creer? 말을 해주니까 그게 병인 줄 알지. Y entonces las personas escuchan esto y piensan que esta es la enfermedad. 사람이 이해할 수 없는 많은 영적 문제가 있다니까요. Pero el hombre tiene muchos problemas espirituales que no puede comprender. 그 배경에 전부 사단이 있습니다. Y en el trasfondo de todo esto está lo que es Satanás. 그 영향이 전부 제 권세 아래 있어요. Porque están bajo la potestad del pecado. 쟤는 엄청나게 심각한 거거든요. El pecado es algo sumamente grave. 일평생 사단의 종노릇도 합니다. Porque toda la vida son siervos del diablo. 그래 안 행복해요. Y no son felices. 돈이 많은 사람도 안 행복하고 Muchas personas no son felices. 돈이 없는 사람은 당연히 안 행복하고 Las personas que no tienen dinero no son felices. 인생이 안 행복해요. Y su vida en total no es feliz. 그게 돈이 없어서 그런 겁니까? ¿Pero será por carecer de dinero? 돈이 많아서 그런 ¿O 겁니까? será por tener mucho dinero? 하나님을 만나야 되는 거거든요. Es que hay que encontrarse con Dios. 답이 없는 거예요. No tienen respuesta. 죄 아래 있어요. Porque están bajo el pecado. 이 죄가 계속 대물림됩니다. Y este pecado sigue heredándose. 이 자녀가 그대로 내려가요. Y sigue bajando a los hijos de la misma forma. 내게 있는 영적 문제가 그대로 자녀에게 내려가요. Y el problema espiritual que yo tengo sigue bajando a los hijos. 얼마만큼 죄가 크냐? ¿Y hasta qué punto es tan grande el pecado? 얼마만큼 죄가 심각한 ¿Y 거냐? hasta qué tan severo es el pecado? 그리스도가 오셔서 십자가에 죽으셔야만 죄 문제가 끝나요. Es tan severo que el Cristo debe de venir a morir a la cruz para que se solucione. 십자가에서 부활하셔야만 인생 모든 문제가 끝난다 이 말. Y que debe de resucitar de esta muerte de cruz para que todo el problema se solucione. 죄가 굉장한 겁니다 사실은. Entonces el pecado es algo sumamente severo. 근데 진짜 예수 믿고 함부로 죄 지을 수 있겠어요? Entonces si verdaderamente creemos en Jesús, ¿podemos pecar solo así? 함부로 죄 짓는다면 그 사람은 죄를 모르는 거예요. Y si solo pecamos así, significa que no conocemos qué es el pecado realmente. 절대로 함부로 살 수가 없게 돼 있어요. No podemos vivir solo así. 예수 믿어서 해방받았다고 마음껏 이상하게 사는 사람들이 있거든요. Hay muchas personas que dicen que creyeron en Jesús y ahora son liberadas y pueden vivir como quieran. 그게 틀린 겁니다. Pero esto es algo erróneo. 자, 인류 최초의 범죄 보십시오. Podemos ver el primer pecado del hombre. 하나님하고 아담하고 언약을 맺습니다. Dios y Adán tienen un pacto. 그 언약을 뱀이 와서 무너지게 하는 거예요. Viene la serpiente y derriba este pacto. 언약을 놓치게 만들었어요. Hace que pierda este pacto. 그 결과적으로 하나님과 단절되게 만든 Y 거죠. como resultado está dividido de Dios. 단순히 하나님과 단절된 정도가 아니라 Y no es- 마귀에게 속해버려요. No es simplemente una división de Dios, sino ahora es del diablo. 하나님과 단절되고 소속이 마귀 자녀. Y entonces ahora está dividido de Dios y entra a ser del diablo. 그게 죄의 결과입니다. Ese es el resultado del pecado. 자, 창세기 3장을 좀 보면서 설명을 해보겠습니다. Me gustaría explicarlo viendo Génesis 3. 하나님을 떠나고 난 이후에 어떤 일이 일어났느냐? Y después de separarse de Dios, ¿qué es lo que ocurre? 죄의 결과죠. Es el resultado del pecado. 창세기 3장 16절입니다. En Génesis 3:16. 또 여자에게 이르시되 내가 네게 임신하는 고통을 크게 더하리니 네가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 범죄한 결과로 인간에게 뭐가 왔냐? Y como resultado del pecado, ¿qué es lo que llegó al hombre? 인간 세상에 고통이 들어왔어요. Entró el dolor a la vida del hombre. 그리고 수고해요. Y entonces entró la labor. 자식을 놓고 남편하고 가정에 여러 가지 일들이 생기고 Y entonces ahora ocurre un gran problema familiar por esta relación entre esposos. 쉽게 말하면 가정 문제가 생긴 거죠. En otras palabras, viene el problema de la familia, 자녀 문제, viene el problema de los hijos, 부부 문제, viene el problema de la pareja. 이런 죄의 결과로 계속 이런 문제가 생긴 겁니다. Como resultado
resultado del pecado sigue aconteciendo este problema. 17절 18절에 보니까 Viene en el versículo 17 y 18. 땅이 저주를 받았어요. La tierra es maldita. 평생 수고해야 소산을 먹어요. Y toda la vida es que tienen que trabajar y labrar para poder comer de sus frutos. 죄의 결과로 환경 문제, 건강 문제, 경제 문제가 계속 들어옵니다. Y entonces a través del pecado, ¿qué es lo que entra? El problema del ambiente, el problema de la salud y el problema de también la economía, todo. 19절에 보니까 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이라. Y el versículo 19 nos dice que polvo eres y al polvo volverás. 죄의 결과로 인간에게 죽음이 왔고요. Y entonces como resultado del pecado vino la muerte al hombre. 20절에 보니까 너는 하와보가 하는 소리입니다. 너는 모든 산자의 어머니라. Y en el versículo 20 le dice que a Eva, que era la madre de todos los vivientes. 하나님을 떠난 상태에서 난 모든 사람들이 하나님 떠난 상태로 태어나는 거예요. Y entonces cuando nace de esta persona dividida de Dios, entonces toda la descendencia nace dividida de Dios. 내가 가진 문제 그대로 자녀에게 옵니다. Y el problema que yo tengo se pasa al hijo de la misma forma. 그게 후대 문제입니다. Ese es el problema de la descendencia. 22절에서 24절에 보니까 Y en el versículo 22 al 24 생명나무를 먹지 못하게 만들죠. hace que no pueda comer del árbol de la vida. 이게 내세 문제입니다. Ese es el problema después de la muerte. 죄의 결과로 말미암아 이런 많은 문제들이 인생에게 들어오게 되었다. Y como resultado del pecado vienen tantos problemas a la vida. 이 문제를 해결하는 것도 중요합니다. Y es importante resolver estos problemas. 그러나 진짜 문제가 뭐죠? Pero ¿cuál es el verdadero problema? 이 문제가 아닙니다. No es este problema. 가정 문제 아닙니다. No es el problema de la familia. 고통의 문제가 아니라 No es el problema del dolor. 하나님을 떠나 범죄하여 사단에 소속된 것, 이게 인간 문제입니다. Sino que el hombre está separado de Dios, es pecador y ahora está bajo Satanás. Este es el problema del hombre. 한마디로 말하면 하나님 떠난 사건. En pocas palabras, verdaderamente se ha 이게 separado 인간의 de 진짜 Dios. 문제거든요. Ese es el verdadero problema del hombre. 자, 그럼 성경에서 죄의 종류를 설명합니다. Y nosotros podemos ver en la Biblia, entonces, ¿qué nos explica? 세상 사람들이 이해하는 죄가 있습니다. Podemos ver un pecado que entiende las personas del mundo. 윤리, 도덕, 사회 규범 이런 걸 어기는 거. El violar la ética, la moral o las normas sociales. 이 불신자들이 생각하는 죄입니다. Esto es lo que los no creyentes piensan que es el pecado. 그러나 성경이 말하는 진짜 죄가 있습니다. Pero hay un verdadero pecado del que nos habla la Biblia. 그걸 그냥 우리는 원죄라고 부릅니다. Y nosotros le llamamos el pecado original. 원죄가 뭐냐? ¿Y qué es el pecado original? 하나님 떠난 거. Es el estar separado de Dios. 그래서 영주로 죽은 거. Y entonces el estar muerto espiritualmente como consecuencia. 사단에 장악되어 있는 거. 이게 원죄입니다. Y el estar bajo Satanás, esto es el pecado original. 하나님과 단절되어 있는 상태. Es el estado de estar dividido de Dios. 하나님의 형상을 잃어버린 상태를 보고 원죄라고 합니다. El estado de haber perdido a Dios, esto es el pecado original. 쉽게 말하면 창조 원리에서 창조 원리에서 벗어난 상태, 그걸 원죄라고 합니다. Entonces el pecado original es el haber violado el principio de la creación, de estar separado de esto. 그 멸망의 상태에서 태어난 거예요. Y entonces nacemos en un estado verdaderamente de destrucción. 그게 다른 걸로 해결됩니까? ¿Se soluciona con algo más? 교회 좀 다닌다고 ¿Se 해결될까요? soluciona por ir un par de veces a la iglesia? 윤리 도덕 잘 지킨다고 해결됩니까? ¿Se soluciona por guardar bien la ética y lo moral? 이게 해결 안 되는 겁니다. No se soluciona por esto. 성경은 처음부터 끝까지 그래서 이야기를 하고 있는 거예요. Por lo tanto, la Biblia desde el principio hasta el fin nos habla de esto. 가장 중요한 문제. Lo más importante. 자, 이 원죄를 가진 사람이 태어나서 짓는 죄를 보고 자범죄라고 합니다. Y entonces las personas que tienen este pecado original vienen y cometen pecados personales. 죄를 지어서 죄인이 아니고요. Y no es que somos pecadores porque cometemos pecados, 죄인으로 태어났기 때문에 당연히 죄를 지을 수밖에 없게 되는 sino 거죠. que debido a que somos pecadores pecamos. 그걸 자범죄라고 합니다. Entonces se llama pecado personal. 우리 목사님들이 가장 잘 쓰는 예한데요. Entonces esto es un ejemplo que utilizan bien. 저 해적선이 있습니다. Nosotros tenemos un barco pirata, por ejemplo. 해적선 안에 있는 착한 사람이 있어요. Y hay una persona muy diligente dentro de este barco pirata. 부지런하고 똑똑하고 Y es diligente, es muy inteligente, 열심히 있고 se esfuerza muy bien. 부지런하고 열심히 있는 건 죄가 아닙니다. Y entonces el esforzarse y el ser diligente no es un pecado. 그럼 어디 안에 있죠? Pero ¿en dónde está esta persona? 해적선 안에 있어요. Está dentro de un barco pirata. 해적선 밖에 나와서 열심히 해야 돼요. Y entonces debería esforzarse fuera del barco pirata. 해적선 안에 있는 자체가 죄예요. Pero el estar dentro de este barco pirata es el pecado en sí. 이 사람이 똑똑할수록 해적질하는 데 도움이 되고 Porque mientras más inteligente sea esta persona, está ayudando a la piratería. 이 사람이 착할수록 해적질에 도움이 돼요. Y mientras más bondadosa sea esta persona, está ayudando más a la piratería. 빠져나오지 않고 선한 거, 그게 선한 게 아니라니까요. Y entonces el no salir de esto y seguir siendo bueno no es el ser bueno. 착한 게 아닙니다. Y el ser bueno no es el ser bueno en esta situación.
하나님 보실 때는 악한 거라니까요. Para Dios esto es una maldad. 하나님 필요 없이 착하면 살면 되지. Entonces uno piensa, yo tengo que vivir bondadosamente, pero no necesito a Dios. 하나님 보실 때는 그게 악한 겁니다. Para Dios esto es maldad. 하나님이 필요한데 Porque lo que es necesario es estar con Dios. 착하게 살면 된대. Pero uno piensa que por vivir bondadosamente lo va a hacer. 그게 큰 죄입니다. Es un gran pecado. 또 성경에서 우상숭배를 이야기합니다. Y nos habla de la idolatría, lo que es la Biblia. 하나님 아니에요. Entonces no es Dios, 하나님처럼 섬기는 거. pero lo sirven como si fuese Dios. 그게 우상숭배입니다. Eso es la idolatría. 그러면 형상 우상만 그렇습니까? Entonces será solo las imágenes nada más, 그것도 모양만 섬기는 게 solo 우상숭배입니까? que es cosas que tienen forma. 복음을 잘못 알고 있는 것도 우상숭배인데요. El no conocer el evangelio apropiadamente ese es también idolatría. 성경에서 말한 복음 아닌 다른 걸 잘못 믿고 있는 것도 우상숭배가 Y 돼요. entonces no creer en el evangelio de la Biblia, sino creer en otra cosa. 이런 죄들이 인간에게 꽉 찼습니다. Y entonces el hombre está lleno, repleto de estos pecados. 이걸 어떻게 해결합니까? ¿Cómo lo solucionamos? 해결할 길이 없는 거예요. No hay forma. 그래서 로마서 3장 23절 모든 사람이 죄인이라고 말하는 Por 거예요. eso nos dice Romanos 3:23 que todos los hombres son pecadores. 지구상에 일어난 모든 문제 죄 때문입니다. Y todos estos problemas en la tierra ocurren por lo que es el pecado. 죄의 결과로 지구상에 모든 문제 왔어요. Como resultado del pecado vienen todos los problemas de la tierra. 이 땅의 모든 문제 죄와 관계 있어요. Todos los problemas de la tierra tienen relación al pecado. 죄와 연결되어 있다니까요. Están conectados con el pecado. 인생 그래서 반드시 죄 문제를 해결해야 됩니다. Por eso es que en la vida debemos de absolutamente resolver lo que es el pecado. 어떻게 해결합니까? ¿Cómo lo resolvemos? 인생은 해결할 길이 없어요. En la vida no hay forma de resolverlo. 그래서 하나님 그리스도를 약속하신 것이고 Por eso es que Dios promete al Cristo. 그리스도에 오셔서 피 흘리심으로 죄 문제를 해결하신 거죠. Porque a través de la venida de Cristo y su derramamiento de sangre es que se puede solucionar el pecado. 히브리서 9장 22절 Y si nosotros vemos Hebreos 9:22, 피 흘림이 없은 적 죄사함이 없다. sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 죄 없는 자가 와서 피 흘림으로 인간의 죄 문제를 해결하는 겁니다. Entonces aquel que no tiene pecado viene y derrama su sangre por el pecador. 그리스도께서 얼마만큼 죄 문제를 해결하셨냐? Entonces ¿hasta qué punto solucionó el Cristo el pecado? 히브리서 10장 14절 단번에 영원히 온전하게 완전히 해결하셨다. Podemos verlo en Hebreos 10:14 que lo hizo con una sola ofrenda eternamente y de una vez perfecto. 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 단번에 영원히 온전하게 해결하셨어요. Todos los pecados del pasado, presente y futuro han sido resueltos de una vez y eternamente y perfectamente. 다른 길이 없습니다. No hay otro camino. 왜 하나님이 그리스도를 계속 말씀하시는지 Porque 알아들어야 합니다. debemos de entender entonces porque Dios nos sigue enfatizando al Cristo constantemente. 인생의 죄. El pecado de la vida. 자, 다섯 번째입니다. Y vamos a ver el quinto 제5가 punto, 하나님과의 단절. la separación de Dios. 자, 중요한 세 개가 좀 나왔죠. Entonces podemos ver tres puntos importantes que hemos mencionado. 사단, Satanás, 그 다음에 죄, el pecado 이제 세 번째 하나님과의 단절. y la separación de Dios. 인간의 유일한 문제가 뭡니까? ¿Cuál es el único problema del hombre? 하나님과 단절된 거예요. Que está separado de Dios. 하나님 단절된 게 그렇게 큰 문제입니까? ¿Será tan grande el problema de estar separado de Dios? 하나님 떠났다는 게 그렇게 큰 문제가 되는 겁니까? ¿Será tan grande el problema de que ahora estamos separados de Dios? 원래 인간은 어떤 존재였죠? ¿Cómo era el hombre original? 하나님의 형상대로 만들어진 영적인 존재입니다. Era un ser espiritual creado a la imagen de Dios. 하나님의 성령이 내 안에 있는 하나님과 함께하는 영적인 존재. Y era un ser espiritual en donde el Espíritu de Dios estaba con él. 생육하고 번성하여 충만하고 다스리는 이런 왕적인 존재. Y entonces era un ser que verdaderamente fructificaba, se multiplicaba y señoreaba y sojuzgaba toda la tierra. 처음부터 하나님의 자녀. Desde el principio era hijo de Dios. 그렇죠. 처음부터 하나님의 자녀. Era desde el principio un hijo de Dios. 그 인간이 하나님을 떠난 겁니다. Pero ese hombre se ha alejado de Dios. 왜 떠났습니까? ¿Y por qué se separó de Dios? 사단의 역사로. Por la obra de Satanás. 범죄함으로. Porque ha pecado. 그래서 하나님을 떠난 Y 겁니다. por eso se ha dividido de Dios. 이게 인생 문제입니다. Este es el problema de la vida. 자, 그럼 하나님과 단절된 인간이 어떤 상태에 Y 빠졌느냐? entonces, ¿en qué estado está el hombre dividido de Dios? 인간의 상태를 가장 잘 설명하는 단어가 창세기 1장 2절입니다. Podemos ver nosotros cómo está en Génesis 1:2. 흑암, 혼돈, 공허라고 돼 있어요. Está en lo que son las tinieblas, está en lo que es el desorden y en lo que es el vacío. 흑암이 어둠을 말합니다. Entonces las tinieblas nos hablan de oscuridad. 공부 많이 했는데 이해할 수 없는 어둠이 내게 있어요. Y entonces, aunque nosotros hemos estudiado mucho, hay una oscuridad que no entendemos. 설명할 수 없는 어둠이 있어 Hay 인간에게. una oscuridad del hombre que no se puede explicar. 뭐라고 말할 수 없는 어둠이 있는 거예요. Y entonces hay una oscuridad que no es expresable. 그러니 그 상태에서 뭘 해도 뭐 행복하지 않아. Y entonces en este estado cualquier cosa que hagamos no nos trae la felicidad. 그렇죠. 어떻게 가야 될지를 모르겠어. Porque no sabemos a dónde ir. 인생 어떻게 살아야 될까요? Y entonces ¿cómo tenemos que vivir la vida? 누구하고 결혼해야 ¿Con 될까요? quién me tengo que casar? 어떤 일을 해야 ¿Qué es 될까요? lo que yo tengo que hacer? 어느 교회를 가야 ¿A qué 될까요? iglesia tengo que ir? 뭘 해야 될까요? ¿Qué es lo que tengo que hacer? 어떻게 하면 행복하죠? ¿Cómo puedo ser feliz?
그게 뭡니까? ¿Qué es 이게 eso? 혼돈인 거예요. Esto es desorden. 뭐 어떻게 해야 될지 Y 모르겠어요. no sabemos qué hacer. 그러니까 뭘 하고 나서 시간 지났는데 공허해요. Por eso hacemos algo y pasa el tiempo y luego terminamos estando vacíos. 너무 이쁜 여자를 만나 결혼했는데 시간 지나니까 공허하고 Porque me encontré con una mujer muy hermosa y me casé con ella y al final de esto me siento vacío. 돈이면 될 줄 알고 열심히 일해서 돈 많이 벌었는데 공허하고 Y entonces sentí que el esforzarme para ganar dinero lo era todo y me esforcé y gané mucho dinero y al final estoy vacío. 열심히 공부해서 좋은 대학 나왔는데 공허하고 Y me esforcé mucho para estudiar y fui egresado de una muy buena universidad y al final estoy vacío. 이게 하나님 떠난 인생의 모습입니다. Así es la vida que está separada de Dios. 흑암, 혼동, 공허. En tinieblas, desorden y vacío. 이게 인생의 모습이라니까요. Así está la vida. 그럼 뭐가 필요합니까? Entonces, ¿qué se necesita? 어디로 가야 될지 모르겠는데 Si yo no sé a dónde ir, 어두워가지고 porque todo está en tinieblas. 빛을 비추면 Entonces, pero si viene la luz, 어두우게 빛을 비추면 si viene la luz a las tinieblas, 다 보이겠죠. puedo ver todo. 가야 될지 보이죠. Yo sé a dónde ir. 다 해결되는 거예요. Entonces se soluciona todo. 빛이 필요하다 이 Se 말이에요. necesita de la luz. 누구십니까? Pero ¿quién es esta luz? Cristo. El Cristo. 정말로 그리스도 만나면 Si verdaderamente nos encontramos con el Cristo, 예수를 그리스도로 믿으면 si creemos en Jesús 인생 como 가야 el 될 길이 Cristo, 선명해지는 거예요. verdaderamente tenemos claro el camino de la vida. 아직도 이런 인생이 헷갈린다. Si todavía tienen confusión en su vida, 예수를 그리스도로 안 믿는 겁니다. es que no están creyendo en Jesús como el Cristo. 진짜 하나님 만나면 Si verdaderamente nos encontramos con Dios, 빛이 내게 들어왔기 때문에 entró la luz dentro de mí. 왜 사람들이 고생하는지 알아요. Entonces sabemos por qué las personas empiezan a padecer. 내가 남은 인생 어떻게 살아야 될지 알게 Y 된다니까요. descubrimos cómo tenemos que vivir el resto de nuestras vidas. 근데 왜 모르냐? Pero ¿por qué no lo sabemos? 빛이 내게 안 왔어. Porque no ha venido la luz a 여전히 mí. 어두워. Y siempre estoy en oscuridad. 여전히 어디를 갈지 모르겠어. Y sigo sin saber a dónde ir. 그게 하나님 떠난 자의 모습입니다. Así es como está el que está separado de Dios. 정말로 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 회복되기를 바라고 Verdaderamente espero que nos restauremos en la fe de creer en Jesús como el Cristo. 여러분들 영혼에 그리스도의 빛이 비치시기를 바랍니다. Y dentro de sus almas que resplandezca la luz de este Cristo. 남은 인생 선명한 걸음을 가게 될 것입니다. Y entonces si es así, el resto de nuestras vidas nosotros tenemos el camino claro. 다 알고 가기 때문에 행복한 인생이 될 것입니다. Y entonces como nosotros vivimos una vida que ya conocemos, que ya sabemos a dónde ir, vivimos de una manera feliz. 그렇지가 못하니까 늘 불안한 거예요. Pero si no estamos así, estamos muy infelices. 여자분들 그런다면서요. Entonces dicen que las mujeres hacen esto. 결혼 하루 전날 많이 운다면서요. Que dicen que un día antes de casarse las mujeres lloran mucho. 이 남자하고 평생 어떻게 살지? ¿Y cómo voy a vivir con este toda la vida? 이 길이 맞나? ¿Y será este el correcto? 아니면 짜지? Y entonces, ¿qué pasa si él no es? 얼마나 어렵습니까? Es muy difícil. 진짜로 예수를 그리스도를 알면 Pero si verdaderamente conocemos a Jesús como el Cristo, 인생 문제를 알게 되고 conocemos el problema de la vida 그 답을 알게 되고 y conocemos la respuesta. 그 답이 내게 진짜 답이 되니까 Y como esto es la verdadera respuesta para mí, 인생이 선명해지는 거예요. entonces yo ya tengo claridad en mi vida 보이는 거죠. y lo puedo ver. 알고 가게 되는 거지. Y entonces ahora yo voy sabiendo. 그런 승리하는 인생이 될 수밖에 없는 Y 거죠. entonces tengo una vida victoriosa. 요한복음 8장 44절, 요한일서 3장 8절에 보니까 마귀에게 속했다 그랬어요. Y nosotros podemos ver también en Juan 8:44 y 1 de Juan 3:8 que éramos del diablo. 하나님과 단절된 상태가 어떤 상태냐? 마귀에게 속해 있는 상태예요. ¿Cuál es el estado de estar dividido de Dios? Es estar dentro del diablo. 소속이 그렇다 이 말이에요. Significa que nosotros estamos adentrados en esto. 골로새 1장 13절입니다. Colosenses 1:13 흑암의 권세 아래 놓여 있다 그랬어요. nos dice que estábamos en la potestad de las tinieblas. 흑암의 권세 아래 있어요. Que estamos en la potestad de las tinieblas. 뭘 해도 어두워요. Y entonces todo lo que hacemos está en tinieblas. 뭘 해도 불안해요. Y todo lo que hacemos está en incertidumbre. 뭘 해도 초조해요. Y sin importar qué es lo que hacemos, tenemos miedo. 인생 힘든 겁니다. Y la vida cuesta. 힘들어요. Es difícil. 얼마나 힘든지 압니까? ¿Y saben qué tan difícil es? 저 뒤에 조성훈 목사님이 해준 말 중에 가장 내 머리에 남는 말이 있습니다. Una de las palabras que dice el pastor Cho Song-wook ha quedado en mis palabras. De lo que más me acuerdo es esto. 어떤 남자가 술집에 갔다네. Que dicen que un hombre iba a un bar. 술을 먹으면서 부인 사진을 봤대 이렇게. Y entonces viendo esta y tomando este licor veía la foto de su mujer. 술 한 잔 먹고 마누라 사진 한번 보고. Y entonces tomaba una copa y miraba la fotografía. 술 한 잔 먹고 마누라 사진 Y 한번 보고. otra copa y otra vez miraba la fotografía de su esposa. 직원이 물었대요. Y entonces después de esto. 아이고 사모님 너무 사랑하시는가 봐요. Y entonces la persona del bar le preguntaba, yo creo que usted ama mucho a su esposa. 이 사람이 뭐라 대답할게요? Y esta persona que respondía. 마누라가 이쁘 보일 때까지 먹는다고. Y entonces verdaderamente hasta que ya no pueda ver a su mujer tomaba.
마누라가 이뻐 보일 때까지 먹고 들어가는 거예요. Hasta que su mujer se viera hermosa es que él tomaba y luego regresaba a casa. 그게 인생입니다. ¿Será que esto es una vida? 자, 여러분 남편들 잘 한번 생각해 보세요. Entonces los maridos piensen bien. 뭔가가 안 행복해. Si no estamos felices por algo, 남편 때문이라고 생각합니다. pensamos que es por el marido. 틀렸어요. Pero es erróneo eso. 흑암의 근세 아래 있는 거예요. Sino que estamos en las tinieblas. 뭔가 불안하고 Y estamos en algún tipo de incertidumbre. 뭔가 초조하고 Y estamos siempre parándonos de algo. 영매가 내게 떠나가질 않아. Y el pavor no se va de mí. 흑암의 근세 아래. Estamos bajo las tinieblas. 아무리 발버둥 쳐도 안 돼요. Y entonces sin importar que tanto nos esforcemos no funciona. 빠져나와 버려야 돼요. Uno tiene que salir de esto. 해방받아 버리면 되는 Uno 건데. tiene que ser liberado. 그렇죠. No es así. 구보 구원이라고 합니다. Y a esto se le dice salvación. 에베소 2장 1절에 보니까 Y si nosotros miramos en Efesios 2.1, 허물과제로 죽었다 그랬어요. nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. 영이 죽어 있는 거예요. Que nuestro espíritu está muerto. 그러니까 하나님을 몰라. Y por eso no conocemos a Dios. 이제 보이는 것만 믿고 사는 거예요. Y entonces simplemente creemos en lo que vemos. 세상 풍속을 따라서 Y seguimos las corrientes del mundo. 눈에 보이는 게 답니다. Y entonces todo lo que vemos a los ojos es todo. 그게 살아가는 겁니다. Y entonces seguimos viviendo así. 눈에 보이는 거에 향하여 그냥 살아가는 거죠. Y entonces vivimos ante Dios viendo las cosas que están ante nuestros ojos. 그게 하나님 떠난 자의 모습입니다. Y esta es la forma en que están las personas separadas de Dios. 창세기 3장 8절에 보니까 하나님을 피해요. Y en Génesis 3.8 nosotros podemos ver 하나님이 아담을 부릅니다. que Dios llama a Adán. 네가 어디 있느냐? ¿En dónde estás tú, Adán? 아담이 도망가 숨었어요. Y Adán se esconde de Dios. 하나님을 자꾸 피한단 말이에요. Entonces nos evadimos a Dios. 인생이 이래요. Así es la vida. 하나님을 만나야 되는데 Nos tenemos que encontrar con Dios. 하나님을 자꾸 피하는 Pero 겁니다. empezamos a evadir a Dios. 만나는 쪽하고 다른 쪽을 자꾸 가는 거예요. Y entonces en vez de encontrarnos a Dios vamos a otro lado. 타락 쪽으로 가고 Vamos por otro lado. 육신 쪽으로 가고 Vamos por lo que es la carne. 멸망 쪽으로 자꾸 가는 Y 거예요. vamos al camino de destrucción. 자기는 좋다고 가는 건데 Y uno piensa que ese es el buen camino. 그 우리가 볼 때는 멸망 쪽으로 가는 겁니다. Pero verdaderamente es el camino de la destrucción. 많은 설명 안 해도 이해하실 거 아닙니까? Y entonces aunque no lo explique mucho, ustedes lo entienden. 그래서 진짜 돈을 벌려면 타락하는 사업을 하면 돈 벌게 돼 있다니까요. Por eso es que si uno verdaderamente quiere tener dinero, uno va a una empresa que está en los vicios y uno tiene dinero por esto. 시편 50편 22절에 보니까요 하나님을 잃어버린 너희여 Si 그랬습니다. nosotros vemos en el Salmo 50:22 nos dice vosotros que os olvidáis de Dios. 하나님이 계신데 계신 줄도 몰라요. Y entonces está Dios, pero uno se olvida. 하나님을 완전히 잊어버렸어요. Uno se ha olvidado de Dios 완전히 completamente. 잃어버렸어요. Lo ha perdido totalmente. 아까 설명했던 이사야 1장 3절에 6절 Y como lo explicamos anteriormente en Isaías 1, nosotros podemos ver 소는 그 임자를 아는데 인간은 하나님을 알지 못해요. que el buey conoce a su dueño, pero mi pueblo no conoce. 그래서 모든 문제가 옵니다. Y por eso vienen todos los problemas. 인간에게 고통이 오고 Viene la maldición al hombre. 상처가 오고 Viene también la herida. 이 땅 인간이 느낄 수 있는 모든 고통이 그때부터 들어옵니다. Y todo el dolor que puede pasar el hombre en la vida viene desde ese entonces. 모든 문제가 Todos los problemas. 자 창세기 1장 26절 28절에 하나님의 축복받은 존재였는데 에레미야 2장 13절 19절 보니까 두 가지 악을 행했다고 되어 있습니다. Vemos nosotros que en Génesis 1, 26 y 27 el hombre era el ser más bendecido por Dios, pero en Jeremías 2 del 13, el versículo 13 podemos ver que el hombre ha cometido dos males. 이건 좀 찾아보겠습니다. Me gustaría que lo buscasen. Jeremías por favor. 2장입니다. Vamos a ver Jeremías 2. 예레미야 2장 Jeremías 2. 13절입니다. El versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 두 가지 악을 행했다고 Mi 설명하고 pueblo ha 있습니다. cometido dos males. 생수의 근원되는 하나님을 버린 것과 Me han dejado a mí, fuente de agua viva. 그 생수의 근원되는 하나님을 버렸어요. Han dejado a Dios, que es la fuente de agua viva. 그러니까 자기가 다른 이제 물을 이렇게 파야 되겠죠. Y por eso ellos tienen que cavar su propia cisterna. 그래서 스스로 엉덩이를 판 거예요. Y entonces cavan una cisterna. 하나님을 잊어버리니까 Porque han perdido a Dios. 자기가 이제 뭘 찾는 겁니다. Y entonces ellos empiezan a buscar una forma. 이게 종교입니다. Eso es la religión. 그런데 이게 터진 엉덩이라 Pero es una cisterna rota. 어떤 것으로도 만족을 줄 수 없는 Que no puede satisfacer en nada. 터진 엉덩이. Una cisterna rota. 인간의 두 가지지. Estos son los dos males del hombre. 생수의 근원되는 하나님을 잃어버린 거. Que han dejado a Dios fuente de agua viva.
스스로 웅덩이를 판 거. y han cavado para sí cisternas. 결국 이게 우상숭배입니다. Esto es idolatría al final de cuentas. 이렇게 살 수밖에 없죠. Y entonces la gente no tiene más opción que vivir así. 시편 88편 3절에 보니까 Y si vemos el Salmo 88:3, 나의 영혼이 재난이 가득하다. vemos mi alma está hastiada de males, confiesa. 나의 생명은 소홀에 가까웠다. Y mi vida cercana al Seol. 참 이해되죠? Lo podemos entender. 영혼의 재난이 가득하대. Que mi alma está hastiada de males. 어렵게 살아본 분 이해할 Las 겁니다. personas que han vivido una vida difícil lo saben. 너무 영적인 갈급함이 있어 본 사람들은 이해할 Y las 겁니다. personas que han tenido una sed espiritual muy ardiente lo saben. 어떤 그래도 안 행복해요. Que por más que hagan algo no son felices. 저는 공부를 좀 잘 못했어요. Yo no fui muy bueno estudiando. 그래서 복음 알기 전까지 머릿속에 가득 들었던 게 하나 있어요. Por eso antes de conocer el Evangelio yo siempre tenía algo en mente. 공부를 못해서 그렇다. Es porque tú no estudias bien. 이게 머리에 딱 들어갔어요. Eso es lo que entró dentro de mi mente. 공부를 잘하면 행복했을 건데 Ah, si yo hubiese sido buen estudiante hubiese sido feliz. 공부를 잘했으면 성공했을 건데 Y si hubiese tenido buenos estudios hubiese sido exitoso. 이 생각이 내 머리를 꼭 들어와 버렸어요. Y este pensamiento entró dentro de mi mente. 어떤 것도 내 영향받지 않는데 이 생각이 딱 들어왔다니까요. Y entonces no había sido influenciado por nada más, pero esto entró a mi mente. 그래서 돈 많은 사람은 안 부러웠는데 Por eso no tenía envidia de los adinerados. 이상하게 교수가 부러웠어요. Pero los profesores me daban mucha envidia. 어떻게 하면 저렇게 공부를 잘할까? ¿Cómo es que él ha estudiado tan bien? 어떻게 하면 저렇게 공부를 잘할 수 Ah, 있을까? ¿cómo yo puedo estudiar así? de 늘 bien? 부러운 거예요. Y siempre me da envidia. 아무것도 아니잖아요. Aunque no es nada, la 공부 verdad. 잘하는 사람한테 가서 물어보라니까요. Y entonces vayan con las personas que han estudiado bien. 아무것도 아니에요. Y esto no es nada, la verdad. 제가 20몇 년 동안 내 머릿속에 그렇게 자리 잡고 있었어요. Pero durante 20 años esto estaba incrustado en mi mente. 정말로 복음을 알고 나서 De verdad, después de conocer el Evangelio, 25년 전에 예수를 그리스도로 알고 나서 después de 25 años de haber conocido a Jesús como el Cristo, 이 생각이 바뀌어버린 거예요. todo este pensamiento cambió. 그 공부 문제가 아니구나. Ah, no es el problema del estudio. 답이 나온 거죠. Y entonces empecé a tener la respuesta. 하나님 제게 은혜를 Dios 주셔가지고 me dio gracia. 교수 부인들하고 이게 말씀 운동을 좀 한 2, 3년 했어요. Y durante 2 o 3 años yo pude hacer un movimiento de la palabra de Dios con las esposas de estos profesores. 그번에 유명한 대학 교수님들하고 제가 만날 수 있는 기회가 이제 생긴 거예요. Y entonces ocurrió y se dio una oportunidad para que me encontrara con estos profesores de universidades famosas. 가서 복음을 전해보고 Y les compartía el Evangelio. 이야기를 해봤어요. Y hablaba con ellos. 그때 제가 느낀 게 하나 있습니다. Y yo sentía algo en esta situación. 아이고 답답해라. Ah, verdaderamente estoy frustrado. 자기밖에 몰라요. Porque ellos no conocen nada más que lo que ellos saben. 딱 한 분야밖에 몰라. Solo conocen un campo. 영적인 것도 못 알아듣고 No entienden lo espiritual. 인간적인 예의도 모르고 No tienen el modal humano. 딱 지 아는 그것밖에 몰라요. Solamente conocen lo que ellos tienen. 만나면 만날수록 이게 답답해. Y mientras más me encontraba con ellos, más me frustraba. 교수가 이렇게 무식한 줄은 몰랐어. Ah, no sabía qué tan ignorantes podían ser los profesores. 아무것도 아닌 거예요. Pues no era nada al final de 그렇죠? cuentas. 인생은 하나님 만나면 다 바뀌게 돼 있어요. Verdaderamente si nos encontramos con Dios, toda la vida cambia. 내 영혼의 재난이 가득하다 그랬거든. Mi alma está hastiada de males. 사람들이 그렇게 저는 공부, 어떤 사람은 여러 가지 문제로 그렇게 자꾸 어려움을 당하는 거예요. Para mí fue el estudio, pero para varias personas son varios problemas. 그 문제가 아닌데 Y no es este problema verdadero. 하나님을 떠난 게 문제인데 Y el problema es estar separado de Dios. 진짜 복음을 만나면 해결되는 건데 Y si nos encontramos con el Evangelio, verdaderamente se soluciona. 계속 틀리게 알고 있는 거예요. Pero constantemente estamos hablando de algo más. 제가 영적인 갈급함이 안 없어져요. Y no se desaparecía esta sed espiritual. 그래서 교회 일을 제가 열심히 했습니다. Y por eso me esforzaba en la iglesia. 제가 14살 때부터 교회에서 주로 아이들 가르쳤거든요. Desde los 14 años yo enseñaba a los niños en la escuela, en la iglesia. 열심히 했어요. Y me esforzaba mucho. 군에 가서도 열심히 하고 Incluso cuando fui al ejército me esforcé mucho. 제대에서도 열심히 하고 Y después de salir del ejército también. 내 영적인 갈급함이 해결 안 Pero 되니까 no se sanaba mi sed espiritual. 그렇게 사는 사람 참 많습니다. Muchas personas viven así. 교회 안에 잘 보세요. Vean dentro de las iglesias. 진짜로 열심히 하는 사람 중에 Dentro de las personas que se esfuerzan mucho. 답이 없어가지고 열심히 하는 사람이 있다니까요. Las personas que se esfuerzan lo hacen porque no encuentran respuesta. 답이 없어서 열심히 하는 거예요. Y se esfuerzan por no encontrar respuesta. 또 하나, Y una cosa más. 제가 사람에게서 이게 성질을 잘 안 냅니다. Y entonces, digamos, yo al encontrarme con las personas. 제가 메시지 할 때 빼놓고 제가 인상을 잘 안 써요. Y entonces, aparte de cuando doy el mensaje, mi cara generalmente no es tan rígida. 제가 원래 이 인상이 아닙니다. Entonces, generalmente no tengo esta cara. 제가 평상시에는 잘 웃습니다. Generalmente me río mucho. 누구처럼 인상 안 쓰고 잘 웃어요. Y entonces, yo no me enojo como otras personas, sino me río. 근데 웃는 게 아닌 Pero me río y no me río. 진짜 어려운데 이게
얼굴로 드러내는 게 아닙니다. Y entonces cuando verdaderamente uno tiene dificultades, uno no lo hace notar con la cara, 반대로 해요. lo hace al revés, 성질 나는데 웃어요. sino que uno verdaderamente se enoja, pero se está riendo por fuera, 계속 성질 낼 수 없으니까. porque uno no puede seguir enojado. 제가 웃는다니까요. Y entonces uno se ríe, 그게 행복해서 웃는 게 아니에요. pero no por felicidad, 웃을 수밖에 없는 거예요. sino porque no tiene de otra. 이 더러운 세상. Y entonces porque este mundo es tan sucio. 그렇게 살았어요. Uno ha vivido así. 제가 나중에 보고 말고 Y luego después de descubrir el evangelio, 전도할 때, después cuando uno 특별히 evangeliza, 아줌마들 전도할 때 cuando se evangelizan con la señora, 저처럼 웃는 사람만 찾아갔어요. y entonces solo me iba a encontrar con las personas que se reían como yo, 걱정 많죠? porque usted se está preocupando mucho, ¿verdad? 힘들죠? Porque a usted le cuesta, ¿verdad? 제가 이야기 들어도 되니까 이야기해 보실랍니까? Y entonces yo quiero escuchar lo que usted tiene que decir, quiere hablar. 먹혔다니까요. Y entonces verdaderamente 나는 dicen que 잘 sí. 웃는 사람을 압니다. Entonces yo conozco a las personas que se ríen bien, 행복해서 웃는 게 que 아니라니까. no se ríen porque están felices. 잘 모르시죠? Ustedes no lo saben 저는 también, 늘 ¿verdad? 웃고 살았기 때문에 알아요. Pero yo por vivir toda mi vida con una sonrisa lo he sabido así. 행복해서 웃었냐? Que se reían por ser felices. 딱 반대예요. No, era lo contrario. 절대로 그렇지 않습니다. No es así. 너무 힘들어 웃어요. Y entonces se ríen tanto porque les cuesta demasiado. 그게 접니다. Y yo era así. 그래서 복음 받고 웃는 사람만 찾아갔다니까요. Por eso después de recibir el evangelio me iba a encontrar con las personas que solo se reían. 여러분 중에 없습니까? ¿Dentro de ustedes no los hay? 너무 답이 없는데, Personas que no tienen la respuesta para nada. 너무너무 행복하지 않은데 Y personas que no son para nada felices. 딱 웃고 사는 거야. Pero viven sonriendo. 행복한 것처럼, Como si fuesen felices. 아무 문제 없는 것처럼, Como si no tuviesen ningún problema. 남편 너무 잘해주는 것처럼, Como si su esposo les estuviera tratando muy bien. 마누라가 너무 잘해주는 것처럼, Como si su esposa les estuviese tratando muy bien. 인생의 답을 다 얻은 것처럼. Como si tuviese la respuesta completa de la vida. 혹시 없어요? ¿Acaso no los hay aquí? 저는 제가 그렇게 살았는데요. Yo viví así. 왜 그렇게 생각합니까? ¿Pero por qué fue así? 영혼의 재난이 계속 오는데 이해를 못 하겠어요. Porque no entendía cómo el alma seguía estando hastiada de males. 도대체 왜 이렇게 어려운지를 모르겠다니까요. Y uno no comprendía por qué es que estas cosas seguían ocurriendo. 나중에는 부모님을 속으로 원망했어요. Y luego después de todo esto uno se resiente con los padres. 날 왜 낳았을까? Ah, ¿por qué me habrán tenido? 안 태어났어 했는데. Yo no debía haber nacido. 부모님 원망스러워요. Y entonces uno se empieza a resentir con los padres. Porque a uno le cuesta tanto. 남들 볼 땐 제가 아무 문제 없어요. Para las demás personas parece que no tienen problemas. 사고를 칩니까? 문제를 일으킵니까? Entonces no es que está causando problemas o no es que está causando molestias para nadie. 저는 지금도 그렇지만 모범생입니다. Y entonces incluso ahora yo soy una persona modelo. 사고를 특별히 쳐본 적도 없고 특별히 누구 싸움을 해본 적도 없고 No es que he causado algún problema grande o no es que me he peleado con alguien. 근데 속으로는 무너져요. Pero dentro de uno está caído. 나만 장군 아시죠? Y entonces ustedes conocen al general Naaman. 겉은 화려합니다. Y entonces externamente era muy lujoso. 옷 딱 입고 나가면 사람들이 다 무릎 꿇습니다. Y cuando todas las personas veían su armadura de guerra, todos se impresionaban. 집에 들어오면 속이 썩어가고 있는데 Pero cuando estaba en casa, él estaba podrido por dentro. 난 성경에서 나만 장군 이야기가 제일 마음에 부딪히더라고요. Y entonces, viendo la Biblia del general Naaman, esto verdaderamente lo golpea a uno. 그런 인생 참 많습니다. Hay muchas vidas así, 옷 잘 입고 교회 온다고 que se visten bien y vienen relucientes a la iglesia. 그렇게 보시면 안 된다. Pero no los deben de ver de esta forma. 말할 수 없는 어려움들이 있어요. Tienen dificultades de las que no pueden hablar. 그럼 위로한다고 됩니까? Y entonces, ¿será que simplemente hay que consolarlas? 기도해 준다고 되냐? ¿Será simplemente orar por estas personas? 그 사람으로 예수를 그리스도로 믿게 합니다. No, hay que hacer que estas personas crean en Jesús como el Cristo. 하나님의 사람으로 만들어야 Hay que permitir que estas personas puedan ser personas de Dios. 그리스도의 빛이 막 비치면 Y cuando se resplandece la luz del Cristo, 남은 인생 그거 가지고 이게 멋있게 살 건데 entonces verdaderamente pueden vivir su vida con valor de ahora en adelante. 그 사람이 웃으면서 교회에서 왜 그렇게 봉사할까요? Pero ¿por qué es que estas personas sonríen tanto y sirven en la iglesia? 힘이 드니까. Porque les cuesta. 힘이 드니까. Porque les cuesta mucho. 그렇게 보여야 됩니다, 여러분. Tenemos que ser capaces de verlo así. 누가복음 16장 19절 31절에 보니까 부자가 나왔습니다. Y nosotros podemos ver Lucas 16 del 19 al 31, vemos a un hombre rico 이 사람은 부자라서 날마다 잔치를 해요. que todos los días que hacía fiestas, 근데 하나님은 몰라. pero no conocía a Dios. 근데 진짜 중요한 것만 모릅니다. Y por eso no conocía lo más importante. 육신을 위해서만 살아요. Y vivía solo por la carne. 행복도 없고 No tenía felicidad. 아주 죽으면 지옥 가는 거죠. Y entonces verdaderamente murió y fue al infierno. 이 사람이 뭐가 필요합니까? ¿Y qué es lo que necesitaba este hombre? 친구가 필요합니까? ¿Necesitaba un amigo?
돈이 필요합니까? ¿Necesitaba el dinero? 아니라니까요. No es así. 복음이 필요합니다. Necesitaba del evangelio. 교회 데려오면 됩니까? Simplemente era cuestión de traerlo a la iglesia a él. 아닙니다. 예수를 그리스도로 믿게 해야 돼요. No, permitir que él creyera en Jesús como el Cristo. 그때야만 이 사람 인생이 바뀌는 Y 겁니다. solamente así es que cambiaba la vida de esta persona. 히브리서 2장 15절, 에베소 2장 1을 보니까 일평생 사단의 종로로 살합니다. Y vemos en Hebreos 2.15 y en Efesios 2.2 que toda la vida vivimos en servidumbre del diablo. 하나님을 모르니까 Porque no conocemos a Dios. 일평생 사단의 종로로 사는 거죠. Toda la vida vivimos como siervos del diablo. 지상 풍속 따라 사는 겁니다. Seguimos las corrientes del mundo. 사실은 하나님이 필요한데 돈이 필요하다. Y la verdad es que uno necesita a Dios, pero uno dice necesito dinero. 사실은 하나님이 필요한 건데 성공하면 된다 이렇게 생각하는 Y a la 겁니다. verdad uno necesita a Dios, pero uno piensa que el éxito lo es todo. 만약 목사도 그런 사람이 많거든요. Hay pastores que son así también. 진짜 하나님 만난 행복한 사람이 목사를 해야 되는데 Que verdaderamente las personas que se han encontrado con Dios deben de ser pastores. 복음이 없는데 목사가 된 사람이 있어요. Pero hay pastores que no tienen el evangelio y se han vuelto pastores. 그러면 자기가 믿는 그 예수 이름을 가지고 목회 성공의 인생을 거는 겁니다. Y entonces verdaderamente ellos dan toda su vida en ese que Jesús que ellos han creído para el ministerio. 영혼 구원 세계복음에 관심 있는 게 아니고 Y no están interesados en la salvación de las almas ni en la evangelización mundial. 교회 성장하는데 인생의 목표가 있는 거예요. Sino su objetivo de vida es hacer que la iglesia crezca. 똑같은 거예요. Es lo mismo. 많이 성도들이 많으면 행복할 거라고 생각하는 Y 거죠. piensan muchos creyentes que serán felices. 교회에서 사례를 많이 받으면 행복할 거라고 생각하는 Y 거죠. piensan que si tienen muchos miembros o que si reciben una gran cantidad de dinero de la iglesia serán felices. 목사임에도 불구하고 육신적인 조건이 채워지면 행복할 거라고 생각하고 그렇게 사는 거예요. Y a pesar de que son pastores, piensan que si ellos tienen las condiciones físicas para poder vivir serán felices. 그렇게 사는 목사가 많습니다. Muchos pastores viven así. 그러면 성도들은요 Pero los creyentes 똑같습니다. están iguales. 진짜로 하나님이 필요합니다. Verdaderamente necesitamos a 그 Dios. 하나님을 만나는 길이 그리스도고 Y el camino para encontrarse con Dios es el Cristo. 그 그리스도께 오셔서 인간의 모든 문제를 해결하셨고 Y entonces este Cristo viene y soluciona todos los problemas del hombre. 그 그리스도가 예수십니다. Y este Cristo, ¿quién es? Es Jesús. 그리고 예수가 그리스도입니다. Por lo tanto, Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야 승리할 수 있고 Y debemos de creer que Jesús es el Cristo para tener victoria. 예수를 그리스도로 믿는 자가 하나님께로 난 자고 Y aquellos que creen en Jesús como el Cristo son nacidos de Dios. 이 사람은 음부의 건세가 이기지 못하는 Y 거예요. las puertas de la no prevalecen contra esta 이 persona. 사람은 새 피조물의 인생을 살 수밖에 Y 없는 estas 거예요. personas viven la vida de la nueva criatura. 에레미야 17장 9절을 보니까 마음이 심히 부패했다. En Jeremías 17:9 podemos ver que el engañoso es el corazón más que todas las cosas. 부패하고 싶은 사람이 어디 있어요? ¿Quién quiere ser perverso? 근데 마음이 심히 부패해. Pero el corazón está perverso. 창세기 6장 5절을 보니까 생각이 다 악하고 Y en Génesis 6:5 todo el designio del corazón de continuo solamente el mal. 표현을 안 했을 뿐입니다. Y uno no lo expresa. 생각이 악해. Pero los pensamientos de uno son malignos. 그리고 살 뿐이에요. Y uno vive de esta forma. 마태복음 11장 28절에 보니까 수고하고 무거운 짐을 지고 삽니다. Nosotros vemos en Mateo 11:28 que vivimos trabajados y cargados. 수고하고 무거운 짐을 져요. Y que vivimos trabajados y cargados. 불신자는 당연하고 Y para los incrédulos esto es natural. 교회 다니는 사람 중에서 답이 없어가지고 이게 수고하고 무거운 짐을 지는 사람이 너무 Pero hay 많습니다. muchas personas dentro de la iglesia que no encuentran respuesta y por eso viven trabajados y cargados incluso dentro de la iglesia. 교회 오는 게 너무너무 힘이 들고 Y entonces les cuesta mucho venir a la iglesia. 무거운 짐이야. Y entonces todo es una carga. 목회가 힘이 들고 Y les cuesta mucho ser pastores. 다 힘이 들어요. Y todo cuesta. 하나님 섬기는 게 힘이 들고 Y cuesta servir a Dios. 행복한 것이고 너무너무 좋은 건데 Y entonces esto es algo que debería de causar gozo y alegría. 진짜 답이 없으니까 무거운 짐이 되는 거예요. Pero por no tener la respuesta verdadera es que se vuelve una carga pesada. 종교를 가져야 될 게 아니고 No es que tenemos que vivir una vida religiosa. 기독교라는 종교가 필요한 게 아닙니다. No es que necesitamos una religión que se llama cristianismo. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 필요합니다. Necesitamos la fe de creer en Jesús como el Cristo. 창시 3장 16, 24절 설명했습니다. Nosotros hemos explicado cómo es Génesis 3 del 16 al 24. 많은 문제들이 계속 일어나는 거죠. Hay muchos problemas que tiene el hombre. 그러다가 히브리서 9장 27절 죽음이 와요. Y en esto viene la muerte en Hebreos 9:27. 죽음이 끝이면 얼마나 좋겠습니까? Y entonces si terminamos muriendo, qué bueno sería todo. 아니요, 그 죽음 위에 심판이 있어요. Pero después de esta muerte hay juicio. 이것도 모르고 살아갑니다. Y vivimos sin saber esto. 출애굽기 20장 4절 5절 보니까 후대에게 그대로 그 문제 옵니다. En Éxodo 20 del 4 al 5 podemos ver que esto pasa a la siguiente generación. 내가 겪었던 문제, 내가 겪었던 고통이 그대로 자녀에게 또 옵니다. El problema que yo tenía y todos los conflictos que yo tenía, esto pasa a mi siguiente generación. 참으로 이상하죠. Qué raro, ¿verdad? 지금까지 수억의 사람들이 살다가 죽었지 않습니까? Que han vivido millones de personas hasta este punto y han muerto. 그들의 고통들을 우리가 알면
새로운 길을 찾을 수 있을 것인데 Y si nosotros supiésemos cuál es el dolor de ellos, podemos buscar un nuevo camino. 그건 데이터베이스가 안 되는가 봐요. Pero parece que con eso no se forma una bitácora. 그들의 고통이 여전히 내게 오고 Porque el dolor que ellos tenían pasa a uno mismo. 내게 있는 고통이 그대로 자녀에게 또 갑니다. Y el dolor que yo tengo pasa a los hijos de inmediato. 자녀들이 고통스럽다가 또 이렇게 또 죽는 거죠. Y entonces los hijos padecen y mueren de la misma forma. 이게 인생 문제입니다. Así es el problema de la vida. 자, 어디서 왔습니까? ¿Y de dónde viene este problema? 하나님 떠나서 왔어요. Estando separados de Dios. 이 집회에서 가장 중요하게 마음에 딱 새겨야 될 게 이 세 가지입니다. Verdaderamente lo que me gustaría que estuviera grabado en ustedes son esas tres cosas. 어제 이야기를 했습니다. Ayer lo hablamos. 예수를 믿어야 될 인생의 문제를 잘 몰라. Entonces las personas no creen por qué tienen que creer en Jesús, cuál es el problema de la vida. 거기다 예수가 누군지도 잘 몰라. Y encima no saben bien quién es Jesús. 그리스도가 어떤 일을 했는지도 몰라. Y no saben qué es lo que hizo el Cristo. 예수가 그리스도인지도 몰라. Y no saben que Jesús es el Cristo. 예수 믿는 거 맞습니까? ¿Verdaderamente creemos en Jesús? 아니잖아요. ¿Verdad que no es así? 이 인생의 문제가 어디서 왔습니까? ¿De dónde viene el problema de la vida? 답이 뭡니까? ¿Cuál es la respuesta? 정확히 해야 되겠죠. Tenemos que saberlo 그 중에 bien. 가장 중요한 인생의 문제. Y entonces de ellos el problema de la vida. 우리 세 가지 이야기를 했습니다. Hemos hablado de tres cosas hoy. 여러분들이 인정하든 안 하든 성경이 밝히고 있는 문제 첫 번째 사단. Sin importar si ustedes lo aceptan así o no, la Biblia nos dice que el primero de estos problemas es Satanás. 이 문제로 인하여 인간이 범죄했고 Y que por este problema el hombre ha llegado a pecar. 그래서 인간이 하나님을 떠난 Y 겁니다. por eso es que el hombre está separado de Dios. 이때부터 인간의 모든 문제가 온 거야. Y desde este punto vienen todos los problemas de la vida del hombre. 이걸 모르니까 이 문제만 해결하려고 해요. Y por no conocer esto, solo queremos resolver los problemas externos. 평생 갈등하고 고통당하다가 죽는 겁니다. Y por eso tenemos conflictos toda la vida y sufrimos y luego 우리를 morimos. 사랑하신 하나님이 이 문제 해결하시려고 그리스도를 보내주셨고 Y Dios envió al Cristo para poder resolver este problema. 그리스도의 십자가와 부활로 이 모든 문제를 끝내셨다. Y a través de la cruz y la resurrección de Cristo, todos los problemas han terminado. 그분이 예수입니다. ¿Y quién es este Cristo? Es Jesús. 예수를 그리스도로 믿어야 돼. Por eso hay que creer en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는단 말 무슨 말입니까? ¿Qué significa creer en Jesús como el Cristo? 인간 문제가 뭔지를 정확히 본 거예요. Entonces verdaderamente fijarnos en cuál es el problema del hombre. 예수를 그리스도로 믿는단 말은 El creer en Jesús como el Cristo 그리스도의 십자가에서 다 끝냈다라고 믿는 거예요. significa creer que Cristo ya ha concluido todo en la cruz 이제는 내게 문제가 없어요. y que ya no tenemos problema ahora. 문제가 안 온단 말이 아닙니다. No significa que ya no vayamos a tener ningún 문제가 problema, 문제되지 않는 sino 거예요. que el problema ya no es 그 problema. 어떤 것도 문제가 되지 않아요. Ya nada más es problema. 이해하시죠? Lo entendemos, ¿verdad? 예수를 그리스도로 믿는 말은 Si creemos en Jesús como el Cristo, 하나님이 나와 함께 하심으로 말미암아 어떤 것도 문제가 되지 않는다. significa que Dios está conmigo y por ello ya no tengo ningún problema. 십자가에서 다 끝내셨다. Ya en la cruz fue concluido todo. 그렇게 믿는 거야. Es creer así. 지껏 끝내려고 교회 다니는 게 아니고 No ir a la iglesia para intentar terminarlo nosotros. 자기 육신 문제 끝내려고 예수 믿는 게 No 아니고 intentar creer en Jesús para concluir con mi problema de la carne. 내가 해결 못하는데 그리스도의 십자가에서 다 끝내셨다. Sino que yo no lo puedo resolver, pero el Cristo lo consumó en la cruz. 그 믿는 걸 보고 예수를 그리스도로 Y 믿는다라고 el 말합니다. creer, de esta forma se le llama creer a Jesús como el Cristo. 이 세 가지 문제를 해결하실 그리스도에 대한 내용을 내일 오전에 또 설명하겠습니다. Y entonces vamos a explicar al Cristo que solucionó esos tres problemas más adelante mañana en la mañana. 들어주셔서 감사하고요. Muchas gracias por ese tiempo que han 이 남은 permitido. 이틀 집회 통해서 큰 은혜가 여러분들의 있기를 바랍니다. Y verdaderamente espero que durante los 2 días que restan haya una gran gracia de Dios sobre ustedes. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 살아계신 주님 감사합니다. Dios Padre Viviente, te agradecemos. 이 지역이 살고 교회가 살 수 있도록 Señor, verdaderamente permite que esta región y esta iglesia sean salvos. 주님 이번 모임을 축복하여 Señor, 주시옵소서. bendice esta reunión para este propósito. 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Señor, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo viviente. 아멘. Amén.